കാണുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. பாஸ்டர் எபனேசர் பாஸ்டர், அதுபோல் சாம் அவருடைய துணைவியார், இங்கே வந்திருக்கிற கர்த்தருடைய பிள்ளைகள், விசுவாசிகள் எல்லாரையும் நாங்கள் பார்ப்பதில் எனக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் இருக்கிறது. ചില വർഷങ്ങളായി പാസ്റ്റർ സാമിനെയും കുടുംബത്തെയും എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട്. சில வருடங்களாக சாமும் அவருடைய குடும்பத்தை பற்றி எனக்கு நன்கு தெரியும். അവരുടെ മകൾ ഇന്ന് മനോഹരമായി പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷിച്ചു. அருமையான அவருடைய மகள் ப்ளஸ் பாட்டு பாடினது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். അവളുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ആ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴേ എനിക്ക് ആ വിവരങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു. ஒரு தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் பொழுதே எனக்கு நன்கு தெரியும். അവരുടെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ കണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പാനും ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നു. அந்த குழந்தை பிறந்த நாட்களில் நாங்கள் அந்த நாட்களில் நான் அந்த பிள்ளைக்காக அவர்களுக்காக ஜெபித்ததுண்டு. ഇന്ന് മനോഹരമായി ആ കുഞ്ഞ് പാട്ട് പാടുന്നത് കേട്ട് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റുവാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. குழந்தை நல்ல அழகான பாடலை பாடுவதனால நான் தேவனுக்கு மகிமை செலுத்துகிறேன். ഇമ്പാക്ട് മിഷന് തെങ്കാശി, തിരുനെൽവേലി, തൂത്തുക്കുടി ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലായി പല പ്രവർത്തനങ്ങളും സഭകളുമുണ്ട്. இம்பாக்ட் மிஷன் ஊழியமானது, சபையானது தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, தென்காசி மாவட்டங்களில் அந்த ஊழியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ഈ ദൈവസഭയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനും അനുഗ്രഹിതമായ നേതൃത്വം നൽകുന്നത് റവറൻഡ് ജോർജ് തോമസും അവരുടെ ഭാര്യയുമാണ്. இந்த மிஷனுக்கு தலைமை வகிக்கிறதும் அதனுடைய தலைமை பொறுப்பாக இருக்கிறதான பாஸ்டர் ஜார்ஜ் தாமஸ் அவர்களுக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். അവരോട് ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുവാനും ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നു. அவரோடு கூட நாங்கள் பிரயாணம் பண்ணுவதில், இந்த ஊழியத்தில் இருக்கிறதிலே நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறோம். ഇമ്പാക്ട് മിഷന് പ്രധാനമായി 3 കോർഡിനേറ്റർമാരുണ്ട്. இம்பாக்ட் மிஷனில் 3 கோஆர்டினேட்டர் எங்களுக்கு இருக்கிறார்கள். അതിൽ ഒരു കോർഡിനേറ്ററാണ് പാസ്റ്റർ പോൾ വിക്ടർ. அதில் அடியேனும் ஒருவனாக இருக்கிறேன். ഈ പ്രവർത്തനത്തിലെ പദവികളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകനാണ് ഞാൻ. இந்த மிஷனில் எனக்கு ஒரு பெரிய பதவி இல்லை, நானும் ஒரு ஊழியக்காரனாக இருக்கிறேன். ഒരു ചിന്ന ഊഴിയക്കാരൻ, ஒரு சிறிய ஊழியக்காரனாக இருக்கிறேன். ആമേൻ. ഇവരോട് ഒരുമിച്ച് ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. எங்களோடு கூட சேர்ந்து அவர்கள் அந்த ஊழியத்தில் பிரயாணம் பண்ணுகிறார்கள். ആമേൻ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക. இந்த ஊழியங்களை நினைத்து நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் நினைவு கூர்ந்து நீங்களும் ஜெபியுங்கள். കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പാസ്റ്റർ പോൾ വിക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവരുടെ മരുമകൻ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സഭയിൽ വന്നൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കണമെന്ന്. கடந்த வாரத்தில் நான் சொன்னேன், என்னுடைய மருமகன் செய்கிற ஊழியத்தில் வந்து நீங்கள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன். അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഏലിയാവുമാരും മോശമാരും ഒത്തിരി പേരുണ്ട്, ഞാനൊരു ഈ ലാസറാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പെരിയ പാസ്റ്റർമാർ, നിങ്ങൾ മലയാളം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തമിഴ് പറഞ്ഞു. சரி, பெரிய 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 எலியாவை போல பெரிய பெரிய பாஸ்டர்கள் இருந்தாலும் நான் ஒரு சின்ன லாசர் போல இருக்கிறேன். ആമേ. എന്നാലും അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ വന്നു. அவர்கள் இங்கே வர வேண்டும் என்று சொன்னார்கள். நாங்கள் ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு இங்கே கடந்து வந்திருக்கிறோம். പ്രിയ ആൻറ്റിയെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. பிரியம்மன் அம்மாவை நான் நினைத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ഒരു പെരിയ പ്രസംഗിയാരാണ്. அவங்க பெரிய ஒரு பிரசங்கியார். அவங்க വലിയ കൂട്ടങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നു. பெரிய பெரிய கூட்டங்களில் அவங்க பேச முடியும். അമ്മ നല്ല എഴുത്തുകാരിയുമാണ്. அவன் நல்ல எழுதக்கூடிய திறமை வாய்ந்தவர்கள். നിറയെ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. அநேக புஸ்தகங்கள், இல்லாவிட்டால் நிருபங்களை அவங்க எழுதியிருக்காங்க. ഇന്ന് സമയമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആൻറ്റിയുടെ പ്രസംഗവും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു. இன்றைக்கு நேரம் கிடைக்குமானால் அவர்களுடைய வார்த்தைகளை நம்ம கேட்க முடியும். ആമേൻ. മറ്റൊരു സന്ദർഭം നിങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാമെങ്കിൽ ആൻറ്റിയുടെ പ്രസേജ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. இன்னும் ஒரு முறை நமக்கு அப்படிப்பட்ட சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமானால் நீங்கள் அவங்களுடைய பிரசங்கத்தையும் கேட்க முடியும். ആമേൻ. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അല്പസമയം സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. நான் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிறேன். ആമേൻ. പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്ക് വശമില്ല, സംസാരിക്കാൻ അറിയാം. பிரசங்கிக்காவிட்டாலும் உங்களோட கூட கொஞ்சம் பேச விரும்புகிறேன்.
അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനോടാണ് താല്പര്യം. எனக்கு நிறைய பேசுறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കൂടുതലും സഹോദരിമാരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. இங்கே பார்க்கும்பொழுது சகோதரிமார்கள் தான் அதிகமாக இருக்கிறீங்க. അതുകൊണ്ട് ഒരു സഹോദരിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിക്കാം. ஆனால் நான் ஒரு சகோதரியை பற்றி இந்த ராத்திரியில் பேச விரும்புகிறேன். അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാർ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. சகோதரமார்கள் நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம். സഹോദരന്മാരില്ലെങ്കിൽ സഹോദരിമാരില്ല. சகோதரர்கள் இல்லாவிட்டால் சகோதரிகள் இல்லை. സഹോദരിമാരുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരും ഉണ്ട്. சகோதரிகள் உண்டானால் சகோதரமார்கள் இங்கே உண்டு. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊരു വിഷമം, பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வேளை அது கொஞ்சம் கஷ்டமா ഞങ്ങളെ இருக்கலாம். കുറിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലയോ? பிள்ளைகளை பற்றி சொல்வதுக்கு ஒன்றும் இல்லையா? അവസാനം നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയും. முடிவு வரும்போது உங்களை குறித்து நான் பேசுவேன். അപ്പോൾ നമുക്ക് വചനത്തിലേക്ക് വരാം. வசனத்துக்கு நேராக திரும்புவோம். രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം 16ഉം 17ഉം വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് ரூத் புஸ்தகம் 4ஆம் அதிகாரம் அதில் 16ஆம் வசனம் 17ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்க கேட்போம். ரூத் அதுதான் ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വചനമാണിത്. மிகவும் முக்கியமான ஒரு வசனம் இது. നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ 66 പുസ്തകങ്ങളാണുള്ളത്. கையில் இருக்கிற வேத புஸ்தகத்திலே 66 புஸ்தகங்கள் இருக்கிறது. അതിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ 2 പുസ്തകങ്ങൾ സ്ത്രീകളുടെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. அதில் பழைய ஏற்பாட்டில் 2 புஸ்தகங்கள் பெண்களுடைய பெயரிலே சொல்லப்படுகிறது. ഒന്ന് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം, മറ്റൊന്ന് എസ്തറിന്റെ പുസ്തകം. ஒன்று ரூத் புஸ்தகம், மற்றொன்று எஸ்தருடைய புஸ்தகம். രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ரூத்துடைய புஸ்தகத்திலே சில விசேஷங்கள் அங்கே இருக்கிறது. 66 പുസ്തകങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ ഒരു വിജാതീയ സ്ത്രീയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഏക പുസ്തകമാണ് രൂത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം. 66 புஸ்தகங்கள் ரூத் புஸ்தகம் ஒரு அந்நிய ஸ்திரீயினுடைய பெயரிலே அது சொல்லப்படுகிற ஒரு புஸ்தகம். യഹൂദന്മാരുടെ ഉത്സവങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും ഈ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചിരുന്നു. யூதர்களுடைய பண்டிகைகளிலே இந்த புஸ்தகம் விசேஷமாக வாசிக்கப்படும். പഴയ നിയമത്തിലെ 5 പുസ്തകങ്ങൾ മെഗില്ലോത്ത് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. பழைய ஏற்பாட்டிலே 5 புஸ்தகங்கள் மெகிலோத் என்று சொல்லப்படுகிற 5 പുസ്തകങ്ങൾ എസ്തർ, രൂത്ത്, സഭാപ്രസംഗി, ഉത്തമഗീതം, ബിലാപങ്ങൾ, ഈ 5 പുസ്തകങ്ങളാണ് മെഗില്ലോത്ത് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. அந்த மெகிலோத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ரூத், அதுபோல எஸ்தர், அதுபோல பிரசங்கி, ഉത്തമഗീതം, ഉന്നത പാട്ട്, ബിലാപങ്ങൾ, புலம்பல். ആമേൻ. അപ്പോൾ ഈ 5 പുസ്തകങ്ങൾ இந்த 5 புத்தகங்கள் പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്സവങ്ങളിലാണ് അവർ വായിച്ചിരുന്നത്. அந்த யூதருடைய முக்கியமான பண்டிகைகளிலே அதை வாசிப்பார்கள். ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് ആഘോഷവും ആഹ്ലാദവും നൽകുന്ന സമയമാണ്. பண்டிகை என்று சொன்னாலே அங்கே என்ன இருக்கும் என்றால் ஒரே கொண்டாட்டமும் ஒரே மகிழ்ச்சியும் இருக்கும். ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ പുറകോട്ട് നോക്കും. இந்த புஸ்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது அவர்கள் பின்னால திரும்பி பார்ப்பார்கள். പുറകോട്ട് നോക്കി ദൈവം അവരെ നടത്തിയ വഴികൾക്കായി അവർ നന്ദി പറയും. இந்த புஸ்தகங்கள் வாசிக்கும் பொழுது பின்னால திரும்பி பார்த்து தேவன் அவர்களை நடத்தினதை பற்றி அவர்கள் நன்றி சொல்வார்கள். മുൻപോട്ട് നോക്കി അവർ ധൈര്യപ്പെടും. முன்னால பார்த்து அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? தைரியமா இருப்பார்கள். ഇന്നലകളിൽ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ വിജയകരമായി നടത്തിയ ദൈവം നാളെ ഞങ്ങളെയും ജയകരമായി നടത്താനിടയാകും. முன் நாட்களிலே பிதாக்களை நடத்தின அதே தெய்வம் பின் நாட்களை எங்களையும் நடத்துவார் என்று அவர்கள் நம்புவார்கள். ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇല്ലാത്തതിനെ ഓർത്ത് ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കാറില്ല. இந்த புஸ்தகங்களை வாசிக்கும் பொழுது அங்கே சில சம்பவங்கள் இல்லாத நினைத்து நாம் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. ആമേൻ. ദൈവം തന്ന നന്മകൾക്ക് അവർ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. தேவன் செய்த நன்மைகளை நினைத்து அவர்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறார்கள். ആമേൻ. ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു സന്തോഷവും ഉണ്ടാകത്തില്ല. உங்களுக்கு இல்லாத காரியத்தை குறித்து நீங்கள் நினைப்பீங்களா உங்களுக்கு அந்த ராத்திரியில் அந்த சந்தோஷமே இருக்காது. എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്നതൊന്ന് ഓർത്താൽ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോട് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ കഴിയും. ஆனால் தேவன் நமக்கு தந்த நன்மைகளை நினைத்தால் நான் அதிகமாக கர்த்தரை துதிக்க முடியும். ഇതാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സന്ദേശം. இதுதான் ஒரு பிரதானமான வார்த்தை. என்ன ரூத் புஸ்தகத்தில் இதை பற்றி தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആമേൻ. പഴയ നിയമത്തിലെ 2 പുസ്തകങ്ങളാണല്ലോ സ്ത്രീകളുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. பழைய ஏற்பாட்டில் 2 பெண்களை பற்றியில் அந்த புஸ்தகம் சொல்லுகிறது.
ഒന്ന് രൂത്തും ഒന്ന് എസ്തേറും. ஒன்று ரூத் புஸ்தகம் மற்றொன்று எஸ்தர் புஸ்தகம். എസ്തേറിന്റെ സൗന്ദര്യം വളരെ പ്രശംസനീയമായതായിരുന്നു. எஸ்தருடைய அழகு மிகவும் விசேஷமானதாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. രൂത്തിന്റെ സ്വഭാവം വളരെ വിശേഷതയുള്ളതായിരുന്നു. அதே போல ரூத்தினுடைய குணலட்சணங்கள் குணங்களை பற்றி ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. എസ്തേർ ഒരു അനാഥ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു. எஸ்தர் ஒரு அனாதையாக இருந்தால், தாய் தகப்பன் இல்லாமல். രൂത്ത് ഒരു വിധവയായ യൗവനക്കാരിയായിരുന്നു. ஆனா ரூத் இளம் வயதிலே அவள் ஒரு விதவையாக இருக்கிறாள். ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതം ഏറ്റവും മഹത്തമായിരുന്നതായി. இந்த ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கையும் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருந்தது. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. இதிலிருந்து நாம் ஒன்றை புரிந்து கொள்ள முடியும். അനാഥരെയും വിധവമാരെയും ദൈവം സംരക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ஆமென். அனாதைகளையும் திக்கற்றவர்களையும் விதவைகளையும் பாதுகாக்கிற தெய்வம் நம்முடைய ஆண்டவர். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സൗന്ദര്യം ദൈവം അമ്മേ എസ്തറിന് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അനാഥ പെൺകുട്ടി ഒരു രാജാവിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടാകാൻ ഇടയായത്. தேவன் எஸ்தருக்கு அந்த அழகை கொடுத்ததுனால தான் அவள் வந்து ஒரு ராஜாத்தியாக, ராஜாவுடைய மனைவியாக அவள் வந்தாள். ഒരു നല്ല സ്വഭാവമുള്ളൊരു യൗവനക്കാരി ആയതുകൊണ്ടാണ് ധനികനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് രൂത്തിന് മാറാൻ അവസരം കിട്ടിയത്. ரூத்துக்கு நல்ல குணங்கள் இருந்ததுனால தான் ஒரு ஐஸ்வர்யவானாகிய ஒரு மனுஷனுக்கு மனைவியாக அவள் மாற முடிந்தது. ഇവർ തമ്മിൽ ചില സാമ്യങ്ങളുണ്ട്. இவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இவங்களுடைய காரியத்தில் ഒരു ഐക്യം ഇരിക്കും. ஐக்கியம் இருக்கிறது. അത് എപ്പിടിയെന്ന് ചൊല്ലിയാൽ தமிழ் வந்தாச்சு. അതെ, എസ്തർ ഒരു യഹൂദ സ്ത്രീയാണ്. எஸ்தர் வந்து ஒரு யூத ஸ்திரீ. അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ജാതീയനായ ഒരു രാജാവാണ്. ஆனா அந்த பெண்ணை, யூத பெண்ணை கல்யாணம் முடிச்சது ஒரு புறஜாதி ராஜா தான் கல்யாணம் பண்ணார். ആമേ. രൂത്ത് ഒരു പുറജാതിയായ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു. ரூத்து புறஜாதி பெண்ணா இருந்தாள். അവരെ വിവാഹം കഴിച്ചത് ഒരു യഹൂദനായിരുന്നു. ஆனா அவளை திருமணம் பண்ணது ஒரு யூதனா இருந்தார். ആമേൻ. ഇത് രണ്ടും സാധാരണ നിലയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. இது ரெண்டும் சாதாரணமா நடக்கக்கூடிய விஷயமே அல்ல. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പദ്ധതി ഇവരുടെ മേലുണ്ടായിരുന്നു. ஆனால் தேவனுடைய திட்டம் இவர்கள் மேல் இருந்தது. ആ ദൈവിക പദ്ധതിക്കായി ദൈവം കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇടയായി. அந்த தெய்வீக திட்டத்துக்காக தேவன் அந்த காரியங்கள் எல்லாம் சரியாக ஏற்பாடு பண்ணார். ദൈവം ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ஆண்டவர் சரித்திரத்திலே கிரியை செய்யக்கூடியவர். ആമേൻ. എസ്തറിന്റെ കാലത്തെ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ദൈവം, രൂത്തിന്റെ കാലത്ത് ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ദൈവം 2026 ഫെബ്രുവരി മാസം 6-ാം തീയതി ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് വേണ്ടിയും ഒരു ചരിത്രം അവൻ എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമാണ്. எஸ்தருடைய சரித்திரத்திலையும் ரூத்துடைய அந்த சரித்திரத்திலையும் கிரியை செய்த ஆண்டவர் 2026 ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 6-ஆம் தேதியிலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் நம்முடைய சரித்திரத்திலே தேவன் ஒரு கிரியை செய்ய முடியும். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും ഒരു പേരോട് കൂടിയാണ്. ரூத்தினுடைய புஸ்தகம் ஆரம்பிப்பதும் அது முடிவதும் ஒரு பெயரில் முடிகிறது. 1-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ ഒരു പേര് നമ്മൾ കാണുന്നു, എലിമലേക്ക്. 1-ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்திலே நாம் அந்த பெயரை பார்க்கிறோம், எலிமெலேக்கு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആമേൻ. 4-ാമത്തെ അധ്യായം 22-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, ദാവീദ്. 4:22 நாம் വാസിக்கிறோம், தாவீது. ആമേൻ. അപ്പോൾ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം ഒരു പേരിൽ ആരംഭിച്ച് മറ്റൊരു പേരിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ரூத்தினுடைய புஸ்தகம் ஒரு பெயரில் ஆரம்பிச்சு ஒரு பெயரில் அது முடிகிறது. ചിലർ ചോദിക്കുന്നു ഒരു പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നെന്ന്. ചിലർ ചോദിക്കും ഒരു പേരിനകത്ത് എന്താ കാര്യമെന്ന്. சிலர் நினைக்கிறாங்க என்ன அப்படி ஒரு பேர்ல என்ன விசேஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. പേരിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ஆனா பேர்ல தான் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ആ പേരിലെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ, அந்த பேருடைய விசேஷம் என்ன என்பதை அறிய வேண்டுமானால், രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ആമേൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ കുട്ടികൾക്ക്? அந்த ரூத்துக்கு முன்னால இருக்கக்கூடிய புஸ்தகத்தினுடைய பெயரை நீங்க சொல்ல முடியுமா?
ഓ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി. எனக்கு இங்கே வந்தபொழுது ஒன்று புரிந்து விட்டது. ഞാൻ കുട്ടികളോടാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. நான் கேட்டது இந்த பிள்ளைகளோட. ആമേൻ. ഉത്തരം പറഞ്ഞത് പുറകിൽ നിന്നാണ്. ஆனா பின்னால இருந்து தான் பெரியவங்க அதுக்கு பதில் சொல்றாங்க. ഇവരെല്ലാരും വലിയവരായി, പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാരും ചിന്ന പിള്ളേരുകളായി. இந்த முன்னால இருக்கிற பிள்ளைகள் எல்லாம் பெரியவங்களும் பின்னால இருக்கிற பெரியவங்க எல்லாம் சின்ன பிள்ளைகளுமா மாறுறாங்க. നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരാകട്ടെ. ஆனா நீங்களும் இந்த சிறு பிள்ளைகளை போல நல்ல ஆரோக்கியம் உள்ளவர்களாக இருப்பீர்கள். ആർക്കും ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലയോ? யாருக்கும் சந்தோஷம் இல்லையா? കുട്ടികളെ പോലെ ആകാൻ, ആരോഗ്യമുള്ളവരാകാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ? பிள்ளைகளை போல மாறுவதற்கு யாருக்கு விருப்பம் இல்லையா? ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം തരട്ടെ. ஆண்டவர் உங்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியத்தை தருவாராக. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ വചനം പറഞ്ഞപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ചിരി ഞാൻ കണ്ടില്ല. நான் இவ்வளவு நேரம் வசனம் பேசியும் நீங்க சிரிக்கிறது மாதிரி தெரியல. നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൊച്ചു കുട്ടികളെ പോലെ ആയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തെല്ലാം വലിയ പ്രസന്നത. நீங்கெல்லாம் சிறு பிள்ளைகளை போல மாறிட்டீங்கன்னு சொன்ன உடனே உங்க முகத்துல ஒரு சிரிப்பு வருது. നിങ്ങൾ ഗൗരവമായിട്ട് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ, நீங்க ரொம்ப மதிப்பா இருக்கணும்னா, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ 200 ഞരമ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. நீங்க நல்லா இருக்கணும்னா உங்களுடைய வாழ்க்கையில் உங்க சரீரத்துல 200 நரம்புகள் ஒரே போல கிரியை செய்ய வேண்டும். അത് എപ്പടി ഇരിക്കണം? ചിലർ ചിരിക്കത്തേ ഇല്ല, சிரிக்கிறதே இல்லை. 200 ഞരമ്പുകൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 200 நரம்பு ஒருமிச்சு அப்படி செயல்பட்டா எப்படி இருக்கும்? എന്നാ ഒരാൾക്ക് ചിരിക്കണമെങ്കിൽ நான் சிரிக்கணும்னா 7 ഞരമ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. 7 நரம்புகள் செயல்பட்டாலே போதும். നിങ്ങൾ ഇന്ന് 200 ഉപയോഗിക്കുന്നോ 7 ഉപയോഗിക്കുന്നോ? நீங்க 200 நரம்பு உபயோகிக்க போறீங்களா, 7 நரம்பை உபயோகிக்க போறீங்களா? ஏழா അന്ന് ചിരിച്ചേ അമ്മ. அப்ப நல்லா சிரிங்க பாபா. இப்படிதான் இருக்கணும். யோகத்தில் நல்ல சந்தோஷமாയിട്ട് ഇരിക്കണം. நீங்க எல்லாம் தேவ சமூகத்தில் நல்ல சந்தோஷமா. അവൾ ഒരു പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ஏன் இந்த பேர்ல எல்லாம் எழுதியிருக்குன்னு கேட்டால், ഈ പേരിനകത്ത് വലിയ ഗൗരവം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. இந்த பேருக்கு பெரிய மதிப்பு இருக்கிறதை நாம் பார்க்க முடியும். രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ തൊട്ട് മുൻപുള്ള ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അവസാന വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, இந்த ரூத்துக்கு முன்பு நியாயாதிபதிகள் புஸ்தகத்தினுடைய கடைசி வசனத்தை நீங்க படிச்சீர்களானா, ഇസ്രായേലിൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. அந்நாட்களில் இஸ்ரவேலில் ராஜா இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. എന്നാൽ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം അവസാന വാക്യത്തിൽ, ஆனா ரூத்துடைய புஸ்தகம் முடியும் பொழுது கடைசி வசனத்துல മഹാനായ ഒരു രാജാവിന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. அங்கே பெரிய ஒரு ராஜாவை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അവൻ ഒരിടത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നു, ஒரு இடத்துல இல்லை என்று சொல்லுகிறது. മറ്റൊരിടത്ത് ഒരു വലിയ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. மற்றொரு ஒரு பெரிய ராஜாவை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. ഹല്ലേലൂയ. ആ രാജാവിന്റെ പേരാണ് ദാവീദ്. அந்த ராஜாவுடைய பேர் தான் தாவீது. ദാവീദിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. தாவீதுக்கு ஒரு விசேஷம் இருக்கிறது. ദാവീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരാളിനെ കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. பைபிள்ல ദാവീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരാളേ ഉള്ളൂ. பைபிள்ல ஒரே ஒரு ஆளை பற்றி, அது தாவீது தான். ആമേൻ. ആ പേരിൽ വേറൊരാളില്ല. அந்த தாவீது என்கிற பெயர் மற்றொரு ஆள் இல்லை. ആമേൻ. ബൈബിളിൽ ഒരേ പേരിലുള്ള പലരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ஆனா வேதத்துல ஒரே பெயரில் உள்ள பல ஆட்களை நாம் பார்க்க முடியும். ദാവീദ് എന്ന പേരിൽ ഒരൊറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ. ஆனா தாவீதுடைய பேர்ல ஒரே ஒரு நபர் தான் இருக்கிறாங்க. ആ പേര് ഏതാണ്ട് 800 പ്രാവശ്യം ബൈബിളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. அந்த தாவீதுடைய பெயர் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. பைபிள்ல 800 முறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആമേൻ. ഒരിടത്ത് രാജാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ, ഒരിടത്തിൽ രാജാ இல்லை என்று முடியும் பொழுது, മറ്റൊരിടത്ത് ഒരു രാജാവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ആരംഭിക്കുന്നു. മറ്റൊരു இடத்துல ஒரு ராஜா ஆரம்பிக்கிறதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആമേൻ. അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് നല്ല ആരംഭം തരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. முடிகிறது என்று சொல்லப்படுகிற இடத்தில் தான் தேவன் அங்கே ஆரம்பிக்கிறதை பற்றி நாம் பார்க்கிறோம். ഇതാണ് രൂത്തിന്റെ പുസ്തകം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശം. அங்கே ரூத்துனுடைய புஸ்தகம் நமக்கு சொல்லப்படுகிற ஒரு செய்தி. ആമേൻ. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, இந்த புஸ்தகத்தில் மற்றொரு விஷயத்தை நாம் புரிந்து கொள்வோம். രൂത്തിന്റെ ആമേൻ പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു മരണത്തോടെയാണ്. ரூத்துனுடைய புஸ்தகம் எப்படி ஆரம்பிக்கு? மரணம் அங்கே சொல்லப்படுகிறது. மரணத்தின் மூலமா ஆரம்பிக்கிறது. എന്നാൽ ആ പുസ്തകം അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ജനനത്തോടെയാണ്. ஆனால் அந்த புஸ்தகம் முடியும் பொழுது ஒரு பிறப்பு என்ன செய்கிறது? ആമേൻ. ഒരു വാതിൽ അടയുന്നത് ആമേൻ നമ്മുടെ മുൻപോട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ചത് കാണിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ,
ஒரு வாசல் அடைக்கப்படுகிறது, எல்லாவற்றால் எல்லா சூழ்நிலையும் அங்கே அடைக்கப்படுகிறது என்று சொல்லும் பொழுது, എന്നാൽ ഒരു വാതിൽ തുറക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷയുടെ അനുഭവമാണ്. ஒரு வாசல் திறக்கிறது எதை குறிக்கிறது என்றால் எதிர்காலத்தை, எதிர்பார்ப்பை குறிக்கிறது. മരണം നിരാശയുടേതാണെങ്കിൽ மரணம் அது வெறுமையா இருக்குமானால், ആമേൻ, ജനനം സന്തോഷത്തിൻ്റെതാണ്. ஆனால் பிறப்பு என்பது ஒரு சந்தோஷமா இருக்கிறது. നമ്മുടെ ആരംഭത്തെക്കാൾ അവസാനം നല്ലതാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. நம்முடைய ஆரம்பத்தை காட்டில் நம்முடைய முடிவை தேவன் நல்லதாக மாற்ற முடியும். നമ്മുടെ ഇന്നലകളെക്കാൾ നമ്മുടെ ഇന്നുകളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. நம்முடைய நேற்றைய தினங்களை காட்டிலும் இன்றைய தினத்தை தேவன் நமக்கு நல்லதாக்க முடியும். ആമേൻ. എത്ര പേര് അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறோம்? നമ്മുടെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഈ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. நம்முடைய எல்லாருடைய குடும்பத்திலும் நடக்கிற நிகழ்ச்சியை நாம் ரூத் புஸ்தகத்திலே பார்க்க முடியும். നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പുസ്തകം തുറന്നു വെച്ച് കാണുന്നതിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നു. நீங்க எல்லாரும் அந்த புஸ்தகத்தை, வேத புஸ்தகத்தை திறந்து வச்சிருக்க நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ആമേൻ. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് വാക്യം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ சில இடங்கள்ல போய் பைபிளை வாசிக்க சொன்னா അവർ ബൈബിൾ വായിക്കും, வசனம் வாசிப்பாங்க, അവർ പുസ്തകം മടക്കി വെക്കും. உடனே புஸ்தகத்தை மூடி வச்சிருவாங்க. എന്നാൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകം തുറന്ന് തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ஆனா நீங்க எல்லாரும் வேத புஸ்தகத்தை திறந்து வச்சிருக்கீங்க. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പരിശീലനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. உங்களுக்கு எல்லாம் நல்ல செய்தி கிடைச்சிருக்கு, நல்ல விசேஷம் இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். പാസ്റ്റർ എബനേസറിന്റെ ആമേൻ അതിന് പ്രത്യേകമായി ഞാൻ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. വിശേഷமாக எபனேசருக்கு நான் வாழ்த்துக்களை சொல்லுகிறேன். ആമേൻ. നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എടുത്ത് നോക്കിക്കാട്ടെ. நீங்கள் ஒன்றாவது அதிகாரத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். ആമേൻ. മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, மூன்றாவது வசனத்தில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? എലിമേലേക്ക് മരിച്ചു എന്നാണ്. அங்கே எலிமெலேக்கு மரணம் அடைந்தான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. നാലാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ நாலாவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. அங்கே ஒரு விவாகத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയേ. அஞ்சாவது வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது അവിടെ വീണ്ടും ഒരു മരണം. அங்கே மீண்டும் ஒரு மரணத்தை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആമേൻ. മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മരണം, மூன்றாவது மரணம். നാലാമത്തെ വാക്യം വിവാഹം, நாலாவது விவாகம். അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം മരണം. அஞ்சாவது வாக்கியமும் மரணத்தை பற்றி சொல்லுது. ഇതെല്ലാം നടന്നത് എവിടെയാണ്? இதெல்லாம் எங்க நடந்தது? ഒരൊറ്റ വീട്ടിലാ നടന്നത്. ஒரே ஒரு வீட்டில் தான் அந்த சம்பவங்கள் ആമേൻ. ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണിത്. உலகத்துல எல்லா இடத்திலும் நடக்கிற சம்பவங்கள் தான். ആമേൻ. ആമേൻ മരണം നടന്ന വീട്ടിൽ, ஒரு மரணம் நடந்த வீட்டில் ആമേൻ, പിന്നീട് ഒരു വിവാഹം വരുന്നു. பின்பு ஒரு விவாகம் நடக்கிறது. ആമേൻ. വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് സന്തോഷത്തിൻ്റെതാണ്. திருமணம் என்பது ஒரு சந்தோஷத்தை குறிக்கிறது. ആമേൻ. എന്നും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിരാശ മാത്രമായിരിക്കയില്ല. என்றைக்கும் நம்முடைய வீடுகளிலே அப்படிப்பட்ட துக்கம் அல்லாவிட்டால் வெறுமை மட்டும் இருக்காது. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ അനുഗ്രഹം തരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. நம்முடைய வீடுகளிலே ஆசீர்வாதத்தை தருவதற்கு தேவனால் ഏത് முடியும். വീട്ടിലാണോ വിലാപം ഉണ്ടായത്, எந்த வீட்டிலே துக்கம் உண்டோ അതേ വീട്ടിൽ വിവാഹത്തിന്റെ വിരുന്നും നൽകാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. அதே வீட்டில் தேவன் அந்த திருமண வீடாக மாற்றி அங்கே ஒரு விருந்தை கொடுக்க முடியும். ഞാൻ അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഒന്ന് പറയട്ടെ. நான் மற்றொரு விஷயமாக அதை சொல்ல விரும்புகிறேன். 2025 നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളുടെ കാലമായിരുന്നെങ്കിൽ, ஒருவேளை 2025 கூட வாழ்க்கையில கஷ்டமோ துக்கமோ இருந்தால், 2026 നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദത്തിന്റെ വർഷമാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. 2026 உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அது ஒரு சந்தோஷத்தின் ஆண்டாக இருக்க முடியும். ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. ആമേൻ. ഈ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന് 4 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. ரூத் புத்தகத்தில் 4 அதிகாரம் மட்டும் இருக்கிறது. ഈ 4 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ, இந்த 4 அதிகாரத்தை நாம் வாசிப்போமானால், സ്നേഹം എന്നൊരു വാക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. அங்கே அன்பு என்கிற வார்த்தையை நம்ம பார்க்கவே முடியாது. എന്നാൽ ആമേൻ, തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ കഴിയും. ஆனால் ஒரு முழுமையான அன்பை நாம் இந்த புத்தகத்திலே பார்க்க முடியும். ആ തികഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു കരമുണ്ട്. ஆனால் இந்த முழுமையான அன்புக்கு பின்னால கிரியை செய்யக்கூடிய ஒரு கரம் இருக்கிறது. അത് മനുഷ്യന്റെ സാന്നിധ്യമല്ല, அது மனுஷனுடையதான பிரசன்ஸ் அல்ல, സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ കരമാണ്. எல்லாவற்றையும் ஆண்டு நடத்துகிற சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனுடைய கரம் தான் அது. ദൈവത്തിന് നമ്മെ കുറിച്ച് മഹത്തായ ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. தேவனுக்கு நம்மை குறித்ததான ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. ആമേൻ. ആ ദൈവിക പദ്ധതി നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. நாம் தேவனுடைய திட்டத்தை இங்கே புரிந்து கொள்ள முடியும். ആമേൻ. ഇതൊരു കുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രം കൂടെയാണ്. இது ஒரு குடும்ப சரித்திரம். ആമേൻ. ഇത് എത്ര മണിക്ക് പ്രസംഗം നിർത്തണമെന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. எத்தனை மணிக்கு பிரசங்கம் முடிக்கணும்னு சொல்லல, கொஞ்சம் சொன்னா நல்லா இருக்கும். എപ്പോഴാണ് നിർത്തേണ്ടത്?
8:45. 8:45. ആ, ഇപ്പൊ 8 മണിയായി. ആ. അപ്പം 45 മിനിറ്റ് ഇനിയുണ്ട്. 45 நிமிஷம் இன்னும் இருக்கு. അവ 25 മിനിറ്റ്, അവ 20 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്കും 20 മിനിറ്റ് എനിക്കും. 20. ആമേ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമേ, സ്തോത്രം. ஸ்தோத்திரம். ഇപ്പം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ചരിത്രമാണിത്. ஒரு குடும்பத்தினுடைய சரித்திரம் தான் இது. എലിമലേക്ക്, നവോമി, മഹ്ലോൻ, കില്യോൻ, അങ്ങനെ 2 മക്കൾ. அங்கே எலிமெலேக்கு அவருடைய மனைவி பிள்ளைகளை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ആമേൻ. ഇവര് 4 പേരും താമസിച്ചിരുന്നത് ബേത്ലഹേം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. இவர்கள் 4 பேரும் குடியிருந்தது ബേത്ലഹേം. பெத்லஹேமா? ബേത്ലഹേം. இல்ல மோவாப் இல்லையா? ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ പറയുക. சரி சரி. ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത് ബേത്ലഹേമിലായിരുന്നു. இவர்கள் இருந்தது பெத்லஹேம். ബേത്ലഹേമിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ பெத்லஹேமிலே பஞ்சம் உண்டான பொழுது അവർ മോവാബിലേക്ക് പോയി. அவர்கள் மோவாவுக்கு போனார்கள். അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? புரிஞ்சது. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പൊ ബേത്ലഹേമിൽ താമസിച്ചിരുന്നവർ, அப்போ பெத்லஹேமிலே இருந்தவர்கள் ഇവര് ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ മോവാബിലേക്ക് പോയി. பஞ்சம் உண்டான பொழுது மோவாவுக்கு போனார்கள். എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകും. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் இப்படிப்பட்ட கஷ்டங்கள், பிரச்சனைகள், പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ இப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் உண்டாகும் பொழுது നമ്മൾ സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കരുത്, நாம் சூழ்நிலைகளை பார்க்காமல் ദൈവത്തെ നോക്കണം. நாம் தேவனை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കരുത്, பிரச்சனைகளை பார்க்காமல் നാം ദൈവത്തെ നോക്കണം. நாம் தேவனை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். പ്രശ്നത്തിന്റെ വലിപ്പമല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത്, பிரச்சனைகளுடைய எவ்வளவு பெரிது என்று பிரச்சனைகளை பார்க்காமல் നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ നമ്മൾ കാണണം. நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை நாம் பார்க்க ഹല്ലേലൂയ. வேண்டும். ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പ്രശ്നത്തിന്റെ വലിപ്പമാണോ ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പമാണോ? நீங்கள் பார்க்கிறதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைன்னு பார்க்கிறீங்களா, அல்ல நம்முடைய தேவன் எவ்வளவு பெரியவர் என்று நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா? അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ ഉറക്കെ ആൻസർ പറയണം. நான் சொல்லும்போது நீங்க சத்தமா பதில் சொல்லணும். ഞാൻ മൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ നീട്ടി പിടിക്കും. நான் உங்க நேராக மைக்க பிடிப்பேன். ഉറക്കെ പറയണം. நீங்க சத்தமா சொல்லணும். ആമേൻ. ஆமென். പ്രശ്നത്തിന്റെ വലിപ്പമാണോ കാണുന്നത് അതോ ദൈവത്തിന്റെ വലിപ്പമാണോ കാണുന്നത്? நீங்க இப்ப பார்க்கிறது பிரசங்கம் பெரிதா பார்க்கிறீங்களா? പ്രസംഗമല്ല, പ്രശ്നം. ஓ, பிரச்சனை, ப்ராப்ளம். பிரச்சனையே நீங்க பெருசா பார்க்கிறீங்களா? தேவனை நீங்க பெருசா பார்க்கிறீங்களா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇവര് മോവാബിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? இவங்க மோவாபுக்கு போகக்கூடிய காரணம் അവിടെ ക്ഷാമം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. இங்க பஞ்சம் உண்டானனால. ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ பஞ்சம் உண்டான பொழுது അവര് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചില്ല. அவர் தேவனை மேல நம்பிக்கை இல்லாம ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ தேவனை நம்பி இருந்தால் ദൈവഭവനം വിട്ട് தேவனுடைய வீட்டை விட்டு മോവാബിലേക്ക് അവര് പോകത്തില്ലായിരുന്നു. மோவாபுக்கு அவர்கள் போக மாட்டார்கள். ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ தேவனுடைய முகத்தை நோக்கி பார்த்திருந்தால் ദൈവം അവരോട് പറയുമായിരുന്നു, தேவன் அவர்களோடு பேசியிருப்பார். ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇസഹാക്കിന് 100 മേനി കൊടുത്ത് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചില്ലേ? பஞ்சம் உண்டான பொழுது ஈசாக்குக்கு 100 மடங்கு பலனை கொடுத்த ஆண்டவர் அல்லவா? ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. 40 വർഷം മരുഭൂമിയിൽ ആമേ ആഹാരം കൊടുത്ത ദൈവമല്ലേ നിന്റെ ദൈവം? 40 வருஷம் வனாந்தரத்தில் சாப்பாடு கொடுத்த ஆண்டவர் அல்லவா நம்முடைய ஆண்டவர்? ഏലിയാവിനെ കാക്കയെ കൊണ്ട് പോഷിപ്പിച്ചതല്ലേ നമ്മുടെ ദൈവം? எலியாவை காக்கை கொண்டு போஷித்த தேவன் அல்லவா நம்முடைய தேவன்? സാരെഫാത്തിലെ വിധവയുടെ വീട്ടിലെ കലത്തിലെ ആമേ മാവും ഭരണിയിലെ എണ്ണയും വർദ്ധിപ്പിച്ചതല്ലേ നമ്മുടെ ദൈവം? சாரிபாத்துடைய விதவின் வீட்டிலே மாவையும் அந்த எண்ணெயையும் அதிகமாக்கி தந்தவர் அல்லவா நம்முடைய ആമേ ஆண்டவர்? ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം அந்த தேவனை நம்புவதற்கு பதிலாக ഈ കുടുംബ സാഹചര്യത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു. இந்த குடும்பம் சூழ்நிலைகள் மேல நம்பிக்கை வைத்தது. നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. நம்முடைய தேவன் அற்புதங்களின் தேவன். ആമേ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി தேவனை நம்புகிறவர்களுக்காக വീടിനകത്തും അനുഗ്രഹം തരും, வீட்டுக்குள்ளேயும் ஆசீர்வாதம் தருவார், വീടിന് വെളിയിലും അനുഗ്രഹം തരും. வீட்டுக்கு வெளியேயும் ஆசீர்வாதம் നിങ്ങൾ தருவார். എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് எத்தனை பேர் நீங்கள் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് ദൈവം അനുഗ്രഹം തരുമെന്ന്? எத்தனை பேர் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை நமக்கு നിങ്ങൾ தருவார்? എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വീടിന് വെളിയിൽ അനുഗ്രഹം തരുമെന്ന്? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறவங்க வீட்டுக்கு வெளியே ஆசீர்வாதத்தை தேவன் தருவார் என்று? അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. இந்த ரெண்டையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா? വീടിന് വെളിയിൽ വരുന്ന അനുഗ്രഹം, வீட்டுக்கு வெளியே வரக்கூடிய ஆசீர்வாதம். മന്ന ദൈവം കൊടുത്തത് എവിടെയാണ്? மன்னா தேவன் எங்கே கொடுத்தார்? വീടിന് വെളിയിലാണ് வீட்டுக்கு കൊടുത്തത്. வெளியே தான் தேவன் அந்த மன்னாவை கொடுத்தார். സാരെഫാത്തിലെ വിധവയുടെ വീട്ടിൽ കലത്തിലെ ആമേ മാവ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത് വെളിയിലല്ല, വീടിനകത്താണ്. அந்த சாரிபாத் விதவனுடைய வீட்டுக்கு வெளியே அல்ல, வீட்டுக்கு உள்ளே தேவன் அதை ஆமென். அந்த ஆசீர்வாதத்தை ആ வைத்தார். ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. அந்த தேவன் இன்றைக்கும் ആ ஜீவிக்கிறார். ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. இன்றைக்கும் அவர் ஜீவிக்கிறார்.
വീടിന് വെളിയിൽ ദൈവം അനുഗ്രഹം തരും. வீட்டுக்கு வெளியே தேவன் நம்மை വീടിന് ஆசீர்வதிப்பார். അകത്തും ദൈവം അനുഗ്രഹം തരും. வீட்டுக்கு உள்ளே தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇത് എലീമേലെക്കിനും കുടുംബത്തിനും മനസ്സിലായില്ല. இது எலிமெலேக்கு குடும்பத்துக்கு தெரியல. അവര് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം அவங்க தேவனை நம்புவதற்கு பதிலாக സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ചു. சூழ்நிலைகள் மேல நம்பிக்கை வைத்தாங்க. അവരെല്ലാം കെട്ടിപ്പറക്കി அவங்க எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க, பாத்திரங்க இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு നേരെ மோபாபிലേക്ക് പോയി. அவங்க நேர மோவாபுக்கு போயிட்டாங்க. അവരെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണോ? அது நீங்க பார்க்க முடியும், பார்க்க விரும்புறீங்களா? സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ நீங்க நல்லா கவனிப்பீர்கள், ஆனால் അവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. இங்கேயே நீங்க அவளை பார்க்க முடியும். ആമേൻ. ஆமென். എലിമേലേക്ക്, எலிமெலேக்கு, നവോമി, நகோமி, അവർക്ക് 2 ആൺമക്കള്, அப்படியே 2 பிள்ளைகள், 2 ആൺമക്കൾ, 2 ஆண் பிள்ளைகள். ആൺമക്കൾ. പിള്ളകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിന്ന പിള്ളയല്ല, ஆண் மகன்கள். മകൻ നല്ല സാമു മാതിരി ഇരിക്കും. 2 അപ്പോൾ 3 ആണുങ്ങൾ, 3 ஆண்கள், ആൺകൾ, 1 പെൺ, 1 பெண். നവോമി. 4 പേര് ഒരുമിച്ച് നടക്കുക. 4 பேர் ஒருமிச்சு போறாங்க. ആമേൻ. ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ, ஒரே ஒரு பெண் மட்டும். 3 പുരുഷന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ, 3 പുരുഷന്മാരുടെ സംരക്ഷണയിൽ, 3 ஆண்மகனுடைய அந்த பாதுகாப்புல ആമേൻ, ഒരു സ്ത്രീ നടക്കുക. ஒரு பெண் அப்படி நடக்கிறாள். എത്ര ഭാഗ്യമുള്ള രംഗമാണത്. எப்படி நல்ல பாக்கியமா இருக்கா, ஆசீர்வாதமா இருக்கா. ആമേ. ഇടത്തും വലത്തും 2 ആൺമക്കള്, இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் 2 ஆண் பிள்ளைகள். മുൻപേ ആമേൻ ഭർത്താവ്. முன்பு கணவன். എന്തൊരു ഭാഗ്യമുള്ള പോക്കാണ്. எப்படி இந்த பிரயாணம் எப்படி இருக்கு. ആമേ. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, 10 வருஷம் முடிஞ்ச பின்பதாக നിങ്ങൾ ആ വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് നോക്ക്. நீங்க அந்த வீட்டை பாருங்கள். ആമേ. എലീമേലേക്ക് മരിച്ചുപോയി. அந்த எலிமெலேக்கு மரித்து விட்டான். ആമേൻ. 2 ആൺമക്കളും മരിച്ചുപോയി. 2 ஆண் மகன்களும் மரித்து விட்டார்கள். 3 പുരുഷന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ പോയ നബോമി, அந்த 3 பேருடைய பாதுகாப்புல போன 3 പുരുഷന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ, 3 ஆண் அந்த 3 பேரோட போன அந்த நகோமி, പുരുഷர்களോടെ പോയ ആമേ നബോമി, அந்த 3 പേരോട് போன നഗോമി ആമേ ഇപ്പൊ 3 സ്ത്രീകളായിട്ട് അവശേഷിച്ചു. இப்போ 3 பெண்களாக இருக்கிறார்கள். അങ്ങോട്ട് പോയത് എത്ര പേരുടെ പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ? அங்க எத்தனை ஆண்களோட போனா நகோமி? ഇപ്പോൾ ആമേ മോവാബിൽ എത്ര സ്ത്രീകളായിട്ട് മാറി? இப்போ மோவாபில எத்தனை பெண்கள் இருக்கிறாங்க? 3 പേരും വിധവമാരാ. 3 பேரும் விதவையா இருக்கிறாங்க. ആമേ. വീട്ടിൽ വന്നത് വധുവായിട്ടാണ്, வீட்டுல வந்தது ആമേ ഭാര്യയായിട്ട്. കണവൻ ഇറந்து പോയത് എപ്പടി? விதவைன்னு சொல்லுவாங்க. വിധവൈ. അവേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആള്, திருமணம் കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ആദ്യ നാളിൽ എന്ത് പറയും? திருமணம் முடிஞ்சு வரவங்க அவங்க மனைவின்னு சொல்லுவாங்க. அதுமே மனைவி, மணமகள்னு சொல்லுவாங்க. ഓക്കെ, മണമക്കൾന്ന് சொல்லுவாங்க. നല്ല മക്കള്. ഇപ്പോൾ ഇവര് ആമേൻ പുരുഷന്മാരില്ലാത്തവരായി തീർന്നു. இப்போ இவங்க கணவன் இல்லாத ஆட்களா இருக்கிறாங்க, വിധവമാരായി മാറി, விதவையாக மாறிவிட்டார்கள். എലിമേലേക്കും തന്റെ കുടുംബം അങ്ങോട്ട് പോയത് നമ്മൾക്ക് തോന്നും അവിടെ പോയി മരിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണെന്ന് തോന്നും. எலிமெலேக்கு அவங்களுடைய குடும்பம் போனது மரிக்கிறதுக்காக போகல, சாகிறதுக்காக போகல. ആമേ. ഇവിടെ എങ്ങും ഇസ്രായേലിൽ എങ്ങും മരിക്കാൻ സ്ഥലം ഇല്ലാഞ്ഞതുപോലെ അവര് പോയത്. அவங்க என்ன நினைச்சு போனாங்க, இஸ்ரவேல்ல அப்படி சாகிறதுக்கு இடம் இல்லைன்னு போனாங்களா? ആമേൻ. അവിടെ ചെന്ന് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിലെത്തി. ஆனா அங்க போன பொழுது எல்லாமோட வாழ்க்கையில இழப்பு, நஷ்டம் வந்தது. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരോട് കുറെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. உங்களோடு கூட சேர்ந்து உங்களுடைய வீட்டில் உள்ள கணவன்மார்களும் வந்திருந்தா அவங்களுக்கும் நான் சொல்ல வேண்டிய செய்தி இருக்கு. ഇനി അവര് വന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗവനിക്കണം ശരിയായ വിധത്തിൽ. ஒருவேளை அவங்க வராவிட்டால் நீங்க நல்லா கவனிங்க. ഭർത്താവും മരിച്ചു, அந்த கணவன் மரித்து விட்டான். 2 ആൺമക്കളും മരിച്ചു. 2 ஆண் மகன்களும் மரித்து விட்டார்கள். നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ നവോമി എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചില്ല എന്ന്? நீங்க எப்போதாவது சிந்திச்சிருக்கீங்களா, இப்படி மரணம் வந்தாலும் நகோமி ஏன் மரிக்கலைன்னு சிந்திச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? சிந்திச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? 4 പേരും കൂടെ അല്ലേ പോയത്? போனது 4 பேர் இல்லவா? ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അതിജീവിച്ചത് ആരായിരുന്നു? இதெல்லாம் மேற்கொண்டு, இந்த பிரச்சனைகள்லாம் மேற்கொண்டு வாழ்ந்தது யாரு? നവോമി. நகோமி. ഒരുമിച്ച് പോയ കൂട്ടത്തിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു? எல்லாரும் ஒண்ணு போல போகும்பொழுது கூட்டத்துல யார் இருந்தா? നവോമി ഉണ്ടായിരുന്നു. நகோமி இருந்தா. നവോമി എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ പോയി മരിച്ചില്ല? நகோமி அங்க போய் சாகல.
അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാരണം, சில காரணங்கள் ആമേൻ, ഈ തീരുമാനം മോവാബിലേക്ക് പോകാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തത് എലീമേലെക്കായിരുന്നു. அந்த மோவாப்புக்கு போகக்கூடிய அந்த தீர்மானம் எடுத்தது எலிமெலேக்காக இருந்தார். തെറ്റായ ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു. அது ஒரு தவறான தீர்மானம். ആ തെറ്റായ തീരുമാനം എടുത്തപ്പോൾ அந்த தவறான தீர்மானத்தை எடுத்த பொழுது മനസ്സില്ലാതെ അനുസരിക്കേണ്ടി വന്നതാണ് നവോമിക്ക്. இவளுக்கு மனப்பூர்வமா அந்த நகோமி போகல, ஆனாலும் போக வேண்டிய கட்டாயத்துல போயிருக்கா. ആമേൻ. പുരുഷന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടില്ല. அந்த கணவன்மார்களை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது, கட்டாயமாக்க முடியாது. അവരോട് നിർദ്ദേശം പറയാൻ കഴിയണം. ஆனா அவங்களுடைய சில விஷயங்களை சொல்ல முடியும். നിർദ്ദേശമേ കൊടുക്കാവൂ. சில விஷயங்களை நாம் சொல்லலாம், അവരെ നിയന്ത്രിക്കരുത്. ஆனா அவங்கள நம்ம வழி நடத்த முடியாது. നിയന്ത്രിച്ചാൽ ദോഷം വരും. ஆனா அப்படி செஞ்சா நமக்கு கஷ்டம் வரும். ആമേ. പല പുരുഷന്മാരുടെയും റിമോട്ട് കൺട്രോള് പലരുടെയും ഭാര്യമാരുടെ കയ്യിലാണ്. பல கணவன்மார்களுடைய ரிமோட் வந்து பெண்கள்கிட்ட இருக்கு, மனைவிட்ட இருக்கு. അവരാണ് ഇങ്ങനെ ഞെക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. அதுதான் அப்படி நடத்திக்கிட்டு இருப்பாங்க. ആമേ. നവോമി അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. நகோமி அப்படி இருக்கவில்லை. ആമേ. മോവാബിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, மோவாபுக்கு போகணும்னு எலிமெலேக்கு சொல்லும் பொழுது അവൾ നവോമി പറഞ്ഞു കാണും, நகோமி சொல்லியிருப்பா, നമ്മുടെ നാട് വാഗ്ദത്ത ഭൂമിയാണ്. நம்முடைய நாடு ஒரு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பூமி. ഇവിടെ കുറെ കാലം കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും இங்கே கொஞ்சம் கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் നമ്മുടെ ദൈവം ഈ ദേശത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റും. ஆனா இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் நம்முடைய தேசத்துல ஆண்டவர் மாற்றுவார். നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കാം. நமக்கு இங்கதானே குடியிருப்போம். ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ദൈവമുണ്ട്, இங்கதான் நமக்கு தேவன் இருக்கிறார், ആലയമുണ്ട്, ஆலயம் இருக்கிறது, ആരാധനയുണ്ട്, ஆராதனை இருக்கிறது, ദൈവമക്കളുണ്ട്, தேவனுடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள், കൂട്ടായ്മയുണ്ട്, ஐக்கியம் இருக்கிறது, ദൈവകൃപയുണ്ട്. தேவ கிருபை இருக்கிறது. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം. நாம் இங்கேதானே இருக்க வேண்டும். പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, அந்த புருஷன் சொல்லியிருப்பாரு, ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ, தேவன் உண்டுன்னு சொன்னா, ആമേൻ, ദേവാലയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ, தேவாலயம் உண்டுன்னு சொன்னாலும் വയറ് നിറയത്തില്ല. நமக்கு சாப்பாடு வயிறு நிறையாது. വയറ് നിറയണമെങ്കിൽ நமக்கு சாப்பாடு வயிறு நிறையணும்னா നമുക്ക് മോവാബിലേക്ക് പോകാം. நம்ம மோவாபுக்கு போவோம். ആമേ. എന്നാ കണവ ഉങ്ങള് പോങ്കെ, ഞാൻ വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. அப்படி கணவனே நீங்க போங்க, நான் வரமாட்டேன்னு சொல்லல. ആമേ. ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ച ഈ സ്ത്രീ அந்த கணவனுக்கு கீழ்ப்படிந்த அந்த அருமையான பெண் മനസ്സില്ലാതെയാണ് പോയത്. அப்படி மனப்பூர்வமா போகாம அப்படி മനഃപൂർവ്വം തെറ്റ് ചെയ്തതാരാണ്? மனப்பூர்வமாக தவறு செய்தது யாரு? ആമേൻ. പുരുഷന്മാരാണ്. அந்த கணவன். ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ദൈവം അവിടെ വെച്ച് ശിക്ഷിച്ചത്. அதனாலதான் தேவன் அந்த இடத்துல அவங்களுக்கு அந்த சிக்ஷையை கத்தர் கொடுத்தார். ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ആമേൻ അനുഭവിക്കുവാൻ നവോമി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. இதெல்லாம் பார்த்து அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருந்தது நகோமி மட்டும்தான். ആമേൻ. അതിജീവിക്കാനുള്ള കൃപയും ദൈവം കൊടുത്തു. ஆனா இதெல்லாம் மேற்கொண்டு வாழும்படியான கிருபையை தேவன் நகோமிக்கு கொடுத்திருந்தார். ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. நீங்க கணவனுக்கு கீழ்ப்படியணும். അനുസരിപ്പിക്കാൻ നോക്കരുത്. கணவனை போய் அதிகாரம் பண்ணக்கூடாது. ആമേ. അവര് പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം. ஆனா அவங்க சொல்றதுக்கு நீங்க கீழ்ப்படியணும். എന്നാൽ ദൈവകൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ പകരും. அப்படி இருந்தீங்கன்னா தேவனுடைய கிருபை உங்க மேல வரும். ഹല്ലേലൂയാ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയാ. ஹல்லேலூயா. ഞാൻ പറഞ്ഞതിനായിട്ട് ഒട്ടും സന്തോഷമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. சொன்னதுல ஒருத்தருக்கு கூட சந்தோஷம் இல்லையா? மொத்தத்திலே சந்தோஷம் இல்லையா? ആമേ. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉണ്ടോ? உங்க கையில ரிமோட் இருக்கா? അത് ആരുടെ കയ്യിലാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നേ? ചിലരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും കർത്താവിന്റെ കയ്യിലാണെന്ന്. சிலர் சொல்லுவாங்க ரிமோட் யார் கையில் இருக்கு? அது ஆண்டவர் கையில் இருக்கு. വീട്ടിലെ ആമേ കുടുംബത്തിലെ റിമോട്ട് കൺട്രോള് കർത്താവിന് കൊടുക്കരുത്, കണവന് കൊടുക്കണം. குடும்பத்தினுடைய ரிமோட் கண்ட்ரோல் கணவன்கிட்ட இல்லை, கத்தர்கிட்ட இல்லை, ஆனால் கணவன்கிட்ட இருக்கு. നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷവും ഇല്ല. ஒரு சந்தோஷம் இல்லையா? ഹല്ലേലൂയാ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയാ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾ കൊടുത്തു നോക്ക്. நீங்க அப்படி கொடுத்து பாருங்க, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും. உங்க வீட்டுல சமாதானம் உண்டாகும், നല്ല ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും. நல்ல ஐஸ்வர்யம் இருக்கும். ഇനി കഥയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. இந்த കഥയെല്ലാം உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா? ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയാൽ இப்படியே நான் சொல்லிட்டு இருந்தா നമുക്ക് 8:30-ക്കൊന്നും നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. நமக்கு 8:30 ஒன்றும் நிறுத்த முடியாது. അപ്പോൾ സമയത്ത് നിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് நம்முடைய சமயத்துக்கு நாம் பிரசங்கத்தை நிறுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് നേരെ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക. 1ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நேர நம்ம 4ஆம் அதிகாரத்துக்கு போவோம். 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആമേ രൂത്തും
നവോമിയും ബേത്ലഹേമിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയാ ചെയ്യുന്നത്. அங்கே 4ஆம் அதிகாரத்தில் ரூத்தும் நகோமியும் பெத்லகேமுக்கு நேராக வரதை பார்க்க முடியும். ആമേൻ. അതിന്റെ കഥയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. அதனுடைய சரித்திரம், அந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அல்லவா? കഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എങ്കിൽ, அது உங்களுக்கு நல்லா புரியாவிட்டால், ആമേൻ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞു തരാം. அப்படி உங்களுக்கு புரியாது இருந்தால் சீக்கிரமாக அதை புரியறதுக்கு நான் ஒரு வழியை சொல்லித்தாரேன். ഇപ്പൊ പിള്ളേരോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ பிள்ளைகளிடத்தில் பேசும்பொழுது അവര് ചോദിക്കും, அவங்க கேட்பாங்க, ടിപ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോന്ന് ചോദിക്കും. அவங்க கேட்பாங்க, എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ? பிள்ளைகிட்ட கேட்டாங்க, ஏதாவது டிப்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്കൊരു ടിപ്സ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ? உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்லி தரட்டுமா? ആമേൻ. ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്ന് 4 പ്രാവശ്യം ഈ പുസ്തകം വായിക്കുക. இன்றைக்கு வீட்டுக்கு போய் 4 தடவை இந்த புஸ்தகத்தை நல்லா வாசிங்க. അപ്പോൾ കഥ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. அப்போ அந்த சரித்திரம் உங்களுக்கு நன்கு புரிஞ்சிடும். ഓ, ഇന്ന് ഷാപ്പിട്ടിട്ട് പോയി തൂങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുക. അപ്പോഴാണ് പാസ്റ്റർ 4 പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പറയുന്നത്. நாங்க சாப்பிட்டுட்டு தூங்க போகும்போது 4 ட்ரிப் பைபிள் வாசிக்க பாஸ்டர் சொல்றாங்க. അപ്പൊ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 4வது அதிகாரத்திலே 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പുസ്തകം, വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ അധ്യായം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 4ஆம் அதிகாரத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது அது ஒரு மீட்கப்படுகிற, വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ അധ്യായം. தமிழ்ல மீட்பு, தமிழ்ல மீட்பு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அதிகாரம். ഈ അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന പദം 15 പ്രാവശ്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. இந்த அதிகாரத்துல 15 தடவை மீட்கிறதை குறித்து, மீட்பை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ആമേൻ. ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നത്, இந்த அதிகாரம் ஆரம்பிக்கிறது, ആമേൻ, പട്ടണ വാതിൽക്കൽ എന്ന പദപ്രയോഗത്തോടെയാണ്. இங்கே ஆரம்பிக்கிறது பட்டண வாசல் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கு. അവിടെ ആമേൻ ബോവസ് എന്ന് പറയുന്ന ധനികനും മാന്യനുമായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നു. அங்கே ஒரு மதிப்புக்குரிய போவாஸ் என்கிறதான ஐஸ்வர்யம் உள்ள ஒரு மனுஷனை பார்க்கிறோம். പട്ടണത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 10 പേർ അവിടെയുണ്ട്. அங்கே பட்டணத்திலே ஒரு 10 பேர் பிரதானமான ஆட்கள் உண்டு. ആമേൻ. നവോമി എന്ന് പറയുന്ന വൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ അവിടെയുണ്ട്. அங்கே நகோமி என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பெண்ணும் அங்கே உண்டு. ആമേൻ. ആമേൻ. രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൗവനക്കാരിയും അവിടെയുണ്ട്. அந்த ரூத் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு இளமையான சகோதரி பார்க்க முடியும். പിന്നെ കുറെ കാഴ്ചക്കാരായ ആളുകളും അവിടെയുണ്ട്. அங்கே இதை பார்ப்பதற்கென்று சில ஆட்களும் அங்கே இருக்கிறார்கள். ആമേൻ. പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നു. அங்கே முக்கியமான ஆட்கள்லாம் இருக்கிறாங்க. ആമേൻ. ഈ പട്ടണവാതിൽക്കൽ കുറെ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. இந்த பட்டண வாசல்களிலே கொஞ்சம் ஆட்கள் நின்று கொண்டு ഈ இருக்கிறார்கள். പട്ടണവാതിലിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. இந்த பட்டண வாசலுக்கு அநேக விசேஷங்கள் இருக்கு. ആമേൻ. ഈ പട്ടണത്തിന്റെ വാതിൽ വഴിയാണ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എലീമേലെക്കും കുടുംബവും മോവാബിലേക്ക് പോയത്. இந்த சொல்லப்பட்ட பட்டண வாசல் வழியாகத்தான் எலிமெலேக்கும் அவனுடைய குடும்பமும் மோவாபை நோக்கி போனார்கள். ആമേൻ. ചില നാളുകൾക്ക് മുൻപ്, சில நாட்களுக்கு முன்பு ഇതേ പട്ടണവാതിൽ വഴിയായിട്ടാണ് നവോമിയും രൂത്തും ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. இதே பட்டணத்தின் வாசல் வழியாக தான் கொஞ்ச நாட்களுக்கு பின்பு ரூத்தும் நகோமியும் வருகிறார்கள். ആമേൻ. ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, சில നാட்களுக்கு മുൻപ് ഇതേ പട്ടണവാതിൽ വഴിയാണ് രൂത്ത് ബോവസിന്റെ വയലിലേക്ക് പോയത്. இந்த பட்டணத்தின் வாசல் வழியாகத்தான் எலிமெலேக்கும் அவனுடைய குடும்பமும், ആമേൻ, ഇതേ പട്ടണവാതിൽ വഴിയായിട്ടാണ് இந்த பட்டணத்தின் வாசல் வழியாகத்தானே രൂത്ത് ബോവസിന്റെ വീട്ടിലേക്കും പോകാൻ ഇടയായത്. இந்த பட்டணத்தின் வாசல் வழியாகத்தானே ரூத்து போவாசனுடைய வீட்டுக்கு போகிறாள். ആമേൻ. ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുള്ള ഒരു പട്ടണവാതിലാണിത്. இந்த பட்டண வாசல் ஒரு சரித்திர பிரகாரமான ஒரு பட்டண ഇത് வாசல். നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട്. இது நமக்கு கிடைக்கிறதுல ഒരു நல்ல செய்தி இருக்கிறது. ആമേൻ. പ്രതീക്ഷകൾ അസ്തമിച്ച പട്ടണവാതിൽക്കൽ തന്നെ எதிர்பார்ப்பெல்லாம் முடிந்த ஒரு பட்டண வாசலா ആമേൻ. இருந்தாலும் അനുഗ്രഹത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളും ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു. அந்த ஆசீர்வாதத்தினுடைய ஒரு வாசலை தேவன் நமக்கு காண்பிக்கிறார். ആമേൻ. ആമേൻ. അതേ ആമേൻ. ഈ രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പട്ടണവാതിലിലൂടെ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ആർക്കും പോകാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരും. ஒருவேளை இந்த ரூத் நகமியும் போன பட்டண வாசல்ல நம்ம போறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் இல்லாமல் இருக்கலாம். എന്നാൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന പട്ടണത്തിന് ഒരു വാതിലുണ്ട്. ஆனா நாம் குடியிருக்கிற இடத்துக்கு, பட்டணத்திற்கு, ஊருக்கு ஒரு வாசல் இருக்கிறது. ആമേൻ. ആ വാതിൽ വഴിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും പോകുന്നത്, ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നത്. அந்த வாசல் வழியாக தான் நாம் வெளியே போகிறோம், உள்ளே வருகிறோம். ആമേൻ. പ്രതീക്ഷയോടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി, நாம் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு அங்க போகிறோம். എന്നാൽ തിരിച്ചു വന്നത് നിരാശയോടെ ആയിരിക്കും. ஆனால் திரும்ப வரும்பொழுது நாம் ஒரு
കഷ്ടത്തോടെ വരുகிறோம். ആമേൻ. അതേ വാതിൽ വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ ചില കതിരുകൾ പെറുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. அதே வாசல் வழியாக சில கதிரை பொறுக்கும்படி நாம் போயிருக்கலாம். എന്നാൽ അതേ വാതിൽ വഴിയായിട്ട് മടങ്ങി വരുന്നത്, ஆனால் അതே வாசல் வழியாக திரும்பி வரும்பொழுது ആമേൻ, പൊഴിഞ്ഞു വീണത് പെറുക്കാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കയില്ല. அந்த கீழே சிந்தப்பட்ட பொறுக்கிறதுக்கு அல்ல. ആമേൻ, വയലിന്റെ ഉടമസ്ഥയാക്കി ദൈവത്തിന് നമ്മെ മാറ്റാൻ കഴിയും. அந்த வயலுக்கு ஒரு சொந்தக்காரியாக மாற்றும்படி தேவன் செய்தார். നിങ്ങൾ ഏത് പട്ടണത്തിൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടോ, நீங்க எந்த பட்டணத்துல நீங்கள் நிந்திக்கப்பட்டீர்களோ അതേ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങളെ ആദരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. அதே பட்டணத்துல தேவன் உங்களுக்கு உயர்த்துவதற்கு முடியும். ഏത് സ്ഥലത്താണോ നിങ്ങൾ കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കിയത്, எந்த இடத்துல நீங்க கண்ணீர் வடித்தீர்களோ അതേ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് ആ സന്തോഷം തരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. அதே இடத்துல உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தருவதற்கு നിങ്ങൾ தேவனால் എത്ര முடியும். പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? അപമാനിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് நீங்க இங்க அவமானப்பட்ட இடத்துல ആദരവ് തരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. உங்களுக்கு ஆதரவு தருவதற்கு தேவனால் നിങ്ങളുടെ முடியும். ഗ്രാമത്തിന്റെ പ്രധാന വാതിലിൽ വെച്ച്, உங்களுடைய கிராமத்தினுடைய வாசல்ல வைத்துதானே, ആമേൻ, നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിന്റെ പ്രധാന വാതിലിൽ വെച്ച് உங்களுடைய கிராமத்தினுடைய வாசல்ல வைத்துதானே രൂത്തിനെ ദൈവം മാനിച്ചതുപോലെ ரூத்தை எப்படி ஆண்டவர் கனம் ദൈവം பண்ணினாரோ നമ്മളെ മാനിക്കാം. தேவன் நம்மளையும் கனம் ഉടബാല பண்ணுவார். ഘടക ശംദല പ്രൗഢമാന ഘടക ശംദര യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ദുരാമന ഘടക ശംദല രഗജല ഘടക ശംദൽ ഘടക ആമേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ പട്ടണവാതിലിൽ രൂത്ത് എത്തുമെന്ന് രൂത്ത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. இந்த பட்டண வாசல் வழியாக போவேன் என்று ரூத் ஒருபோதும் எதிர்பார்த்ததில்லை. എന്നാൽ രൂത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു വഴി ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു. ஆனால் ரூத்துக்காக தேவன் ஒரு வழியை ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருந்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പട്ടണവാതിൽ ഒരുക്കാം. தேவன் நமக்காக ஒரு பட்டண வாசல் இல்லாவிட்டால் ஒரு வாசலை தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். സങ്കടത്തോടെ വന്ന വഴിയിൽ, அந்த கஷ்டத்தோடு வந்த வழியிலே ആമേ, ആനന്ദത്തോടെ ദൈവം നിർത്താം. ஆனா தேவன் நம்மளை மகிழ்ச்சியோடு தேவன் நடத்த முடியும். എവിടെയാണോ നിങ്ങൾ സങ്കടം അനുഭവിച്ചത്, எங்கே நீங்கள் துக்கப்பட்டீர்களோ അവിടെ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങളെ ആദരിക്കാം. அங்கே தானே தேவன் உங்களை ஆதரிக்க முடியும். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രനായ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. சுவிசேஷம் எப்படி ஆரம்பிக்கு ஆபிரகாமுடைய குமாரனாகிய தாவீதின் குமாரன் என்று சொல்லி நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். ദാവീദിൻ കുമാരനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തായ്വഴി, தாவீதின் குமாரனுடைய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வம்சாவளி. ആമേൻ, ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ദാവീദിനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം ഞാൻ പറയട്ടെ. தாவீதையும் இயேசு கிறிஸ்துவையும் ഒരുമിച്ച് കാണിക്കக்கூடிய ഒരു இடத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். പാസ്റ്റർ പോൾ വിക്ടർ നന്നായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഇന്നെനിക്ക് മകളുടെ ചർച്ച വന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടെൻഷൻ ഇരിക്കും. ஆமா 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 கொஞ்சம் நமக்கு புரியல. ഒന്നുമേ പ്രശ്നമില്ല. ஸ்தோத்திரம். എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. ഓക്കെ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഒത്തിരി സന്തോഷം. ദാവീദ് ഒരിക്കൽ ഒലിവ് മല കയറാനിടയായി. தாவீது ஒரு முறை ஒலிவு மலை மேல ஏறினார். ആമേൻ. പോകുന്ന വഴിക്ക് போகிற வழிக்கு ഷിമൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ, சீமேயி என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு மனுஷன், ആമേൻ, കല്ലും മണ്ണും വാരി എറിയാനിടയായി. அப்படி தாவீதின் மேல கல்லும் மண்ணையும் கொண்டு எறிந்தார். പക്ഷെ മണ്ണും കല്ലും ദാവീദിന്റെ മേലൊന്നും വീണില്ല. ஆனா அந்த கல்லும் மண்ணும் தாவீதின் மேல் விழல. ആമേൻ. ഇസ്രായേലിലെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എറിയാൻ കഴിവുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് ദാവീദ്. ஆனா தாவீது இஸ்ரவேல்ல நல்ல எரியக்கூடிய ஒரு மனுஷன். എന്നാൽ തിരിച്ചെറിഞ്ഞില്ല. ஆனா அவன் திருப்பி என்ன செய்யல, எரியல. ആമേൻ. കല്ലും വാരിയിട്ട് മണ്ണും വാരിയിട്ട്. ஆனா கல்லையும் மண்ணையும் அந்த சீமையை தாவீது மேல என்ன செஞ்சான், எரிஞ்சான். ദാവീദ് തിരിഞ്ഞൊരു ഏറ് കൊടുത്തായിരുന്നെങ്കിൽ, ஆனா தாவீது அதை திருப்பி செய்திருந்தால் ഷിമൈ പിന്നെ ഉണ്ടാവത്തില്ല. சீமையை திரும்ப இருக்கவே மாட்டான். ആമേൻ. കാരണം ദാവീദ് പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരു കല്ലെടുത്ത് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഏറ് കൊടുത്തതാണ്. ஆனா தாவீது அவனுடைய முன்னாட்கள்ல ஒரு கல்லை எடுத்து ஒரு ஆளை கொண்டு தெரியும். ആ ഒറ്റ കല്ലുകൊണ്ട് ഗോലിയാത്തിനെ മറിച്ചിട്ടതാ. ஆனா அந்த ஒரே ஒரு கல்லை கொண்டு கோலியாத்தை என்ன செஞ்சுட்டான், கொண்டு போட்டான். ഈ കല്ലേറ് കൊള്ളുമ്പോൾ அப்படி செய்யும் பொழுது ദാവീദ് തലയിൽ ഒരു
തുണി എടുത്തിട്ട് அப்படி சீமை செய்யும் பொழுது தாவீது தலையை மூடிக்கிட்டார் ஒரு துணி ആമേൻ எடுத்து. കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഒലിവുമല കയറിയത്. அப்படி அழுது கொண்டு அவர் என்ன செய்றார், ஒலிவ மலை மேல ஏறுறார். ആമേൻ തലയിൽ തുണി ഇട്ടു. தலையில துணி விட்டார். എന്തിനാ തലയിൽ തുണി ഇട്ടെന്ന് അറിയാമോ? ஏன் தலையை மூடிக்கிட்டார் தெரியுமா? ആമേൻ ചിലർ തലയിൽ തുണി ഇടും. சிலர் தலையில் துணி போடுவாங்க. ആമേൻ നിങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല, പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ഇടുന്ന തലയിൽ ഇട്ടിട്ട തുണിയുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ஜெபிக்க வரும்பொழுது தலையில துணி, அதை பத்தி நான் சொல்லல. ചിലർ തലയിൽ തുണി ഇട്ടോണ്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. சிலர் நினைச்சவங்க தலையை மூடிக்கிட்டே நடப்பாங்க. ആരും എന്നെ കാണരുതെന്ന ഉദ്ദേശത്തില്ല. அது எதுக்குன்னா என்னை யாரும் பார்க்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு ഒരാൾ சூழ்நிலை. തലയിൽ തുണി ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആമേൻ നമുക്ക് അത് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? ஒரு ஆள் தலையில துணியை போட்டு அப்படி நடக்கும்போது நமக்கு பார்க்க முடியுமா? ആമേൻ ദാവീദ് തലയിൽ തുണി ഇട്ടത് ആരും എന്നെ കാണരുതെന്ന ഉദ്ദേശത്തിലല്ല. தாவீது அப்படி தலையை மூடிக்கொண்டது யாரும் பார்க்க கூடாது என்பதற்காக அல்ல. എനിക്ക് ആരെയും കാണണ്ട. எனக்கு இப்போது யாரையும் பார்க்க வேண்டாம். ആമേൻ എനിക്കിപ്പോൾ ആരെയും കാണണ്ട. எனக்கு இப்போது யாரையும் பார்க்க வேண்டாம். അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തലയിൽ തുണി ഇട്ട് ദാവീദ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറിയത്. அதனால்தான் தாவீது அழுது கொண்டே அந்த மலை மேலே ஏறார். ഒലിവുമലയുടെ കയറ്റത്തിൽ ചെന്നു. ஒலிவமலையினுடைய அந்த உச்சிக்கு போனார். ആമേൻ ദാവീദിന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തു ஆனா தாவீதின் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து ആമേൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തത് എവിടെ നിന്നായിരുന്നു? அங்கே பரலோகத்துக்கு போனது எங்க இருந்து தெரியுமா? ഒലിവുമലയിൽ നിന്ന്. அந்த ஒலிவமலையில இருந்து போனார். അപ്പൻ കണ്ണുനീരൊഴുക്കിയത് എവിടെയാണ്? அங்கே தகப்பன் கண்ணீர் வடித்தது எங்கே? ഒലിവുമലയിൽ. ஒலிவமலையில். മകൻ ആമേൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തത് എവിടെ നിന്ന്? ஆனா மகன் குமாரன் பரலோகத்துக்கு போனது எங்கே? ഒലിവുമലയിൽ നിന്ന്. ஒலிவமலையில் இருந்து. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ളൊരു ദൂത് ഞാൻ പറയട്ടെ. என்னுடைய ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா? മാതാപിതാക്കൾ കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് தாய் தகப்பன்மார்கள் கண்ணீர் வடிக்கிற இடத்துல இருந்து തലമുറകൾക്കൊരു ഉയർച്ചയുണ്ട്. தலைமுறைகளுக்கு ஒரு ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ, ഹല്ലേലൂയാ. നിങ്ങൾ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, நீங்கள் கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிற இடத்துல இருந்து നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ദൈവം ഉയർത്തും. உங்களுடைய பிள்ளைகளை, உங்களுடைய தலைமுறைகளை ദൈവം അവനവരുടെ തലമുറകളെ ഉയർത്തും. தேவன் உங்களுடைய தலைமுறைகளை உயர்த்த முடியும். ആമേൻ. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരുന്നാണെങ്കിൽ, நீங்க வீட்டில இருந்து ஜெபித்தா கூட, ആലയത്തിൽ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നെങ്കിൽ, ஆலயத்துல வந்து ஜெபித்தா നിങ്ങളുടെ തലമുറകളെ ദൈവം ഉയർത്തും. உங்களுடைய தலைமுறைகளை கர்த்தர் ദാവീദ് உயர்த்துவார். എവിടെയാണോ കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കിയത്, தாவீது எங்கே கண்ணீர் வடித்தாரோ അവിടെ നിന്ന് ദാവീദിന്റെ തലമുറ ഉയർത്തപ്പെടാനിടയായി. அங்கே இருந்து தாவீதுடைய தலைமுறைகள் உயர்த்தப்பட்டுச்சு. ആമേൻ. ദാവീദ് എവിടെയാണോ തല താഴ്ത്തിയത്, தாவீது எங்கே தலை குனிந்தார், ആമേൻ, അവിടെ നിന്ന് തന്റെ പുത്രൻ തല ഉയർത്താനിടയായി. அங்கே இருந்து தாவீதின் குமாரன் தலையை உயர்த்த முடிந்தது. ആമേൻ. മാതാപിതാക്കളെ, தாய் தகப்பன்மார்களே, ആമേൻ, ദൈവസന്നിധിയിൽ നിങ്ങൾ തല താഴ്ത്തുക. தேவ சமூகத்துல உங்கள் தலைகளை நீங்கள் നിങ്ങളുടെ தாழ்த்தி, മക്കളെ ദൈവം ഉയർത്തോ. உங்கள் பிள்ளைகளை അഭിഷേകത്തോടെ കരങ്ങളെ തട്ടി, അഭിഷേകത്തോടെ കരങ്ങളെ തട്ടി, അന്യഭാഷയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ஆமென், ஆமென், ஆமென். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ. പട്ടണവാതിക്കൽ രൂത്തും നവോമിയും ആദരിക്കപ്പെട്ടു. அப்படி அந்த பட்டண வாசல்ல ரூத்தும் நகோமியும் ஆதரிக்கப்பட்டாள். നവോമിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ ദൈവം നൽകാൻ തുടങ്ങി. அந்த நகோமியுடைய வாழ்க்கையிலே புதிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்ய ஆரம்பித்தார். ആമേൻ. നവോമിക്ക് ആമേൻ രൂത്തിലൂടെ ഒരു മകനെ ദൈവം കൊടുത്തു. அந்த நகோமிக்கு ரூத் மூலமாக ஒரு சந்ததி இல்லாவிட்டால் ஒரு மகனை கர்த்தர் கொடுத்தார். ആ കുഞ്ഞിനെ മടിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. அந்த பிள்ளையை நகோமி தன் மடியிலே வைத்திருக்கிறாள். ആമേൻ. ഇപ്പോൾ മടിയിൽ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞ് രൂത്തിന്റെ കുഞ്ഞ് നവോമിയുടെ കുഞ്ഞായി മാറിയിരിക്കുക. இப்போ அந்த மடியில கிடக்கிற பிள்ளை ரூத்தினுடைய பிள்ளையா இருந்து நகோமியினுடைய பிள்ளையா இருக்கிறது. ആമേൻ. നവോമി അമ്മ, நகோமியினுடைய തായ്. നവോമി അമ്മ, അമ്മ തായ്. நகோமியினுடைய அம்மா, നവോമിയുടെ അമ്മയല്ല, നവോമി അമ്മ. ஓ நகோமி, ആ, சரி. அந்த அந்த அம்மா ആ. നവോമി അമ്മ ഇതിന് മുൻപ് இதற்கு முன்பதாக 2 ആൺമക്കളെ മടിയിൽ കിടത്തിയായിരുന്നു. இதற்கு முன்பதாக அவருடைய பிள்ளைகளை 2 ஆண்மகன்களை மடியில வைத்திருந்தாள். ആമേൻ. ആ 2 മക്കളും ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ஆனா இப்போது அந்த 2 பிள்ளைகளும் இல்லை. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല
ഇനി ഇതുപോലൊരു കുഞ്ഞിനെ മടിയിൽ കിടത്താൻ പറ്റുമെന്ന്. ஒருபோது நகோமி எதிர்பார்த்ததில்லை இப்படி ஒரு பிள்ளை தன்னுடைய மடிக்கு வரும் என்று. നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ അവസാനിക്കുന്നിടത്ത്, நம்முடைய எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் முடியக்கூடிய இடத்திலே ആമേൻ, പുതിയ പ്രതീക്ഷകൾ തരാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. புதிய எதிர்பார்ப்புகளை தருவதற்கு தேவனால் முடியும். ആമേൻ. ഇനി ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത്, இனி ஒரு ஆசீர்வாதம் எனக்கு உண்டாகாது என்று நினைக்கிற പുതിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ദൈവത്തിന് തരാൻ കഴിയും. ஆசீர்வாதங்களை தேவனுக்கு தர முடியும். ഹല്ലേലൂയ, 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 ஹல்லேலூயா. സ്തോത്രം. ഈ കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ പേരെന്താ? பிள்ளையுடைய அப்பா പേര് ബോവാസ്. ബോവസ്. ആമേൻ. രൂത്ത് ഒരു യൗവനക്കാരിയാണ്. ரூத் ஒரு இளமையான நபர். ആമേൻ. എന്നാൽ ബോവസ് ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു. ஆனா போவாஸ் ஒரு முதிர்ந்த மனுஷன். ആമേൻ. വൃദ്ധനായ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. அந்த வயதான மனுஷனை கொண்டு என்ன செய்ய முடியும் என்று சிந்திக்கிறவர்கள் உண்டு. വൃദ്ധരായവരെ ഫലം കായ്പിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ஆனா முதிர்ந்த மனுஷனையும் முதிர் வயதிலையும் தேவன் கனி கொடுக்கும்படி தேவன் செய்ய முடியும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഈ നവോമിയുടെ മടിയിൽ ഈ കുട്ടിയെ കിടത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ, நகோமியுடைய மடியில் இந்த பிள்ளையை வைத்திருக்கும் பொழுது നവോമിയുടെയും ബോവസിന്റെയും വീടിന്റെ അടുത്തുള്ളവര്, அந்த நகோமியினுடைய வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க, പക്കത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും കൂടെ ഭക്തരായ സ്ത്രീകളായിരുന്നു. அவங்களெல்லாம் நல்ல பக்தி உள்ள மக்களா இருந்தாங்க. ഭക്തരായ സ്ത്രീകൾ എല്ലാരും കൂടെ വന്ന് அந்த பக்தி உள்ள பெண்கள்லாம் வந்து നവോമിയുടെ മടിയിലിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് நகோமியுடைய மடியில் இருக்கிற பிள்ளையை பார்த்து പേരിട്ടു. பேர் வைத்தார்கள். കുട്ടിക്ക് പേരിട്ടത് ആരാണ്? பிள்ளைக்கு பேர் வைத்தது யாரு? അപ്പനാണോ? அப்பாவா? അമ്മയാണോ? அம்மாவா? പിന്നെ ആരാ പേരിട്ടത്? யார் பேர் வைத்தார்கள்? അയൽ വീട്ടുകാര്. നിങ്ങൾക്ക് പേരിട്ടത് ആരാ? உங்களுக்கு பேர் வச்சது யாரு? അയൽ വീട്ടുകാരാണോ? பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களா? തായ് തകപ്പനാര്? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അയൽ വീട്ടുകാര് പേരിട്ടവരുണ്ടോ? இங்க இருக்கிற யாருக்காவது அப்படி பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பேர் வச்சிருக்காங்களா? അയൽ വീട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും പേരിട്ടതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? அப்படி உங்களுக்கு பேர் வச்சிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு எப்படி வச்ச மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுதா? നിങ്ങളുടെ ഊരിൽ உங்க ஊர்ல ഒരു കുട്ടി പിറന്നപ്പോ ஒரு பிள்ளை பிறந்த பொழுது അയൽ വീട്ടുകാർ വന്ന് പേരിട്ടതായിട്ട് അറിയാമോ? பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க வந்து பேர் வச்சதா உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுதா? സാധാരണ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആരാണ് പേരിടുന്നത്? பொதுவாக ஒரு பிள்ளை பிறந்தா அதுக்கு யார் பேர் வைப்பாங்க? അപ്പൻ പേരിടും, ஒன்று தகப்பன் பேர் வைப்பார், അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ പേരിടും, அல்லாட்டா அம்மா பேர் வைப்பாங்க. ആമേ. ഒരു 50 ഉദാഹരണം പറയാൻ എനിക്കുണ്ട്. இப்படி 50 உதாரணத்தை நான் சொல்ல முடியும். ആമേ. എന്റെ ഊരിൽ നടന്ന കാര്യമല്ല, எந்த ஊர்ல நடந்த விஷயத்தை நான் சொல்லல, ബൈബിളിലെ കാര്യം. பைபிள்ல விஷயத்தை நான் சொல்றேன். എല്ലാം പറയാൻ സമയമില്ല, எல்லாவற்றையும் சொல்றதுக்கு நேரம் இல்ல, ഒന്ന് മാത്രം പറയാം. ஒன்று மட்டும் சொல்றேன். ആമേൻ. സ്നാപക യോഹന്നാന് പേരിട്ടത് ആരാണ്? யோவான் ஸ்நானனுக்கு பேர் வச்சது யாரு? ആമേൻ. അപ്പനായ സക്കറിയാവാണ്. அவருடைய தகப்பன் சகரியா தான் பேர் வச்சார். എബേസിന്റെ പേരിട്ടത് ആരാണ്? எபேஸ். എബേസ് പഴയ ഏർപ്പാട്ടിലെ എബേസ്. யாபேசுக்கு பேர் வச்சது யாரு? അമ്മയാണ് പേരിട്ടത്. அம்மா தான் பேர் வச்சாங்க. ആമേൻ. ഇവിടെ ആമേൻ ഈ ബോവസിന്റെ രൂത്തിന്റെ മകന് പേരിട്ടത് ആരാ? அந்த போவாசுக்கு ரூத்துக்கும் பேர் வச்சது யாரு? അയൽക്കാരാണ് പേരിട്ടത്. பிள்ளைக்கு பேர் வச்சது. പിള്ളേക്ക് പേരിട്ടത് பிள்ளைக்கு பேர் வச்சது பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க. ஸ்தோத்திரம். നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാമെന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. நீங்க இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இதெல்லாம் எங்களுக்கு முன்னவே தெரிஞ்ச விஷயம் தானே அப்படின்னு நீங்க இருக்கலாம். മുന്നമേ தெரியுமாയിരുന്നല്ലേ? இப்படிலாம் தெரியுமா? അയൽ വീട്ടുകാരെ പേരിട്ടെന്നുള്ളത് பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க பேர் வச்சாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரியாதே. ഇപ്പൊ தெரிஞ்சிല്ലേ? இப்ப தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா? അയൽ വീട്ടുകാർ എന്താ പേരിടാൻ കാരണം? பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க ஏன் பேர் வச்சாங்க? അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. നവോമിയെ അയൽക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. அந்த நகோமிக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், நகோமியை பற்றி தெரியும். ആമേൻ. ബോവസിനെയും അയൽക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. அந்த போவாசையும் அந்த ஊர்ல உள்ளவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். ബോവസിനെ എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ஆனா போவாசு எல்லாருக்கும் விருப்பமா இருந்துச்சு. ആമേൻ. ഇഷ്ടമുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ, அப்படி விருப்பமான அந்த மனுஷன், ആമേൻ, കല്യാണം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കുക. அப்படி திருமணம் ஆகாம அவர் இருக்கிறார். ആമേൻ. സമപ്രായക്കാരവരെല്ലാം
കല്യാണം കഴിച്ചു. அதுக்கு முன்பதாக அந்த காலங்கள் வரும்போது கல்யாணம் ஆனவங்க இருக்கிறாங்க. അവർക്ക് പിള്ളേരുമായി. அவங்களுக்கு பிள்ளைகள்லாம் இருக்காங்க. അവരുടെ പിള്ളേര് കല്യാണവും കഴിച്ചു. அவங்களுடைய பிள்ளைகளும் கல்யாணம் ஆயிட்டு. ഇപ്പോഴും ബോവസ് എന്ത് ചെയ്യുക? இப்போ போவாஸ் எப்படி இருக்கிறாரு? തനിയെ ജീവിക്കുക. அவர் தனியே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். എല്ലാവർക്കും ബോവസിനെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. எல்லாருக்கும் போவாஸ் ரொம்ப விருப்பம் தான். അയൽക്കാരെല്ലാവരും പറയും, எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, ബോവസങ്ങളെ போவாஸ் மாமா എന്നാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നേ, நீ எப்போ கல்யாணம் பண்ண போறீங்க, എന്നാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നേ. எப்போ கல்யாணம் பண்ண போறீங்க? അപ്പൊ കർത്താവിന് ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ തിരുമണം നടക്കും. அவர் சொல்லுவாரு, ஆண்டவருக்கு சித்தமானா நான் கல்யாணம் முடிப்பேன். ആമേ. അവൾ ഇവരെന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ஆனா இவங்க எல்லாரும் ஜெபிக்கிறாங்க, ബോവസങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു തിരുമണം നടക്കണേ, போவாஸுக்கு ஒரு நல்ல கல்யாணம் நடக்கணும்னு ஜெபம் பண்றாங்க. ആമേ. പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും, ஜெபம் பண்ணவும் செய்வாங்க, ബോവസങ്ങളോട് പറയുകയും ചെയ്യും. போவாஸோட சொல்லவும் செய்வாங்க. ആമേ. അങ്ങനെ ഇവര് പറയുകയും ചെയ്തു, പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. அப்படியே சொல்லவும் செஞ்சாங்க, ஜெபம் பண்ணவும் செஞ்சாங்க. ആമേ. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നന്മ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ? மற்றவர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதம் வரணும், நன்மை வரணும், நீங்க ஜெபிக்கிறீங்களா? ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേ. ബോവസ് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ബോവസിനേക്കാൾ ആവശ്യം ആർക്ക് വന്നിരിക്കുക? இப்போ போவாஸ் கல்யாணம் முடிக்கிறதுக்கு திருமணம். இப்ப யாருக்கு திருமணம் நடக்கின்ற தேவை வந்திருக்கு? ആമേ. അയൽക്കാർക്ക് ആവശ്യമാണ്. அந்த பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு தான். കാരണം വലിയ സമ്പന്നനായ മനുഷ്യനാ. இவர் ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யமான மனுஷன், ആമേ. മാന്യനായ മനുഷ്യനാ. இவர் ஒரு கனமான மனுஷன். ഇയാള് തനിയെ ജീവിച്ച് இவள் தனியே வாழ்ந்துட்டு இருக்குது. ആമേ. ഒരു നാൾ ഇറന്നു പോയാൽ ஒரு நாள் செத்து போனா ആമേ ഈ സമ്പത്തൊക്കെ ആര് നോക്കും? இந்த அவருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த சொத்துக்கள்லாம் யாரு பாப்பாங்க? നല്ല മനുഷ്യര് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. அப்படியாக நல்ல மனுஷர்களை ஜெபிக்க தொடங்கினாங்க. കർത്താവേ, ஆண்டவரே, ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തലമുറയെ കൊടുക്കണമേ. இவருக்கு ஒரு தலைமுறை கொடுக்கணுமே, பிள்ளை ആമേൻ. கொடுக்கணுமே. ആ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു. அந்த ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்டார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേ. നവോമിയെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. நகோமியை எல்லாருக்கும் தெரியும். ആമേ. നവോമി തിരിച്ചു വന്നത് എങ്ങനെയാണ്? நகோமி எப்படி திரும்பி வந்தா? ആമേ. സന്തോഷത്തോടെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത്. ஆனா சந்தோஷத்தோட அப்படி போனாளா? തിരിച്ചു വന്നത് திரும்பி வந்தது ആമേ ഒന്നുമില്ലാത്തവളായിട്ടാണ്. ஒன்றும் இல்லாதவளாக வந்தாள். എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവളായിട്ടാണ് വന്നത്. எல்லாம் நஷ்டப்பட்டு போயிட்டு. ഭർത്താവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, கணவன் நஷ்டப்பட்டு, മക്കള് നഷ്ടപ്പെട്ടു, அவருடைய ആൺ പിള്ളകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടது, സ്വത്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. அவருடைய உடைமைகள் சொத்துக்கள் ആമേൻ. ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടது. നവോമിയെ കണ്ടപ്പോൾ அப்படி நகோமியை பார்த்த பொழுது അവ ജനത്തിന് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി. அந்த பார்த்த எல்லா மக்களுக்கும் பெரிய கஷ்டம் வந்தது. ആമേൻ. അവര് നവോമിയെ സ്നേഹിച്ചു, அப்படி நகோமியை ரொம்ப நேசித்த ஆட்கள் അവര് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணாங்க. ദൈവമേ, ஆண்டவரே, നവോമിയുടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ நகோமியோட வாழ்க்கையில ആമേ വാർദ്ധക്യത്തിൽ വയസ്സാം കാലത്ത് அந்த வயதான காலத்துல ആമേ നവോമിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ அந்த நகோமியை பாதுகாப்பதற்கு ആമേ ദൈവം ആമേൻ ഒരാളെ ഒരുക്കണമേ എന്ന്. தேவன் ஒரு ஆளை ஏற்பாடு பண்ணணுமே. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വയസ്സായവരെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ. வயதான ஆட்களுக்காக ஜெபிக்கிறவங்களுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். അയൽക്കാരെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. அப்படி எல்லாரும் ஜெபிக்க தொடங்கினார்கள். ആമേ. രണ്ടു പേർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. இப்ப ரெண்டு பேருக்காக ഒന്ന് ஜெபிக்கிறாங்க. ബോവസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ஒன்று போவாசுக்காக, മറ്റൊന്ന് നവോമിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. மற்றொன்று நகோமிக்காக പ്രാർത്ഥന ஜெபிக்கிறார்கள். സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലെത്തി. அந்த ஜெபம் தேவ சமூகத்துக்கு ദൈവം കാര്യങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ തുടങ്ങി. தேவன் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் அவர் മോവാബിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്ന് அந்த மோவாப் தேசத்திலிருந்து ஒரு பெண்ணை கொண்டு வந்து അവനെ ഈ വൃദ്ധനായ ആമേൻ ബോവസിന്റെ ഭാര്യയാക്കി ദൈവം അങ്ങ് മാറ്റി. இந்த வயதான மனுஷனுடைய மனைவியாக கர்த்தர் மாற்றினார். ആമേൻ. ബോവസിലും രൂത്തിലും കൂടെ அந்த போவாசுக்கும் ரூத்துக்கும் ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദൈവം കൊടുത്തു. ஒரு பிள்ளையை தேவன் கொடுத்தார். ആമേൻ. ജനം സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. அந்த மக்கள் எல்லாம் സന്തോഷപ്പെട്ടാர்கள். അയൽവാസികൾ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. எல்லா மக்களும் சந்தோஷப்பட்டார்கள். അവരെല്ലാവരും ആഹ്ലാദത്തോടെ വന്ന് പറയുക, நல்ல ஆனந்தத்தோடு வந்தார்கள். ആമേൻ, ആമേൻ. അവർ നാട്ടുകാരങ്ങ് പേരിട്ടു. அவர்கள் எல்லாரும் பேர் வைத்தார்கள். ആമേൻ. ഈ കുഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല, இந்த பிள்ளை உனக்கு மட்டுமல்ல, ഞങ്ങളുടെയും കൂടെയാണ്, இந்த பிள்ளை எங்களுக்கும் தான், ഞങ്ങളുടെയും കൂടെയാണ്. இந்த பிள்ளை எங்களுக்கும் தான். പേരിട്ടത് ഭക്തരായ സ്ത്രീകളാണ്. அந்த பேர் வைத்தது நல்ல பக்தி உள்ள பெண்கள். ആമേ. ആ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണ്?
அந்த பிள்ளையுடைய பேர் என்ன? ആമേൻ, ഓബേദ്. ஓபேத். ഓബേദ് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ஓபேத்துடைய வார்த்தையின் அர்த்தம் ആശ്വാസം എന്നാണ്. ஆறுதலின் மகன் என்று அர்த்தம். ആശ്വാസം. ஆறுதல் கொடுக்கிறவன். ആമേൻ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு தோத்திரம். ജനമെല്ലാം നോക്കി നിന്ന് പറയുകയാ, ஜனங்கள் எல்லாம் பார்த்து சொல்றாங்க, ബോവസ് അങ്കിളേ, ஓவாஸ் மாமா, ആമേ, നിനക്ക് ഈ കുഞ്ഞ് ആശ്വാസമായിരിക്കാം. இந்த பிள்ளை உனக்கு ஆறுதலா இருக்கும். ആമേ, ആമേ, നവോമി ആന്റി, நகோமி அத்தை, ആമേ, നിനക്ക് ഈ കുഞ്ഞ് ആശ്വാസമായിരിക്കാം. இந்த சிறு பிள்ளை உனக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கும். പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മളെ കൊണ്ട്, ஜெபிக்கிற நம்மளை கொண்டு പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി കാണിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ஜெபத்துக்கு பதில் கொடுக்க தேவனுக்கு നിങ്ങൾ முடியும். വിശ്വസിക്ക. நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെ മറുപടി உங்களுடைய ஜெபத்துக்கு பதில் നിങ്ങളുടെ നാവിലൂടെ പറയിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. உங்க நாவின் மூலமா சொல்வதற்கு தேவனால் முடியும். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്ക. நீங்கள் விசுவாசியுங்கள். നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടോ? நீங்கள் மற்றவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறீங்களா? അതിന്റെ മറുപടി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ദൈവം പറയിപ്പിക്കും. அதனுடைய பதில் உங்களை கொண்டே சொல்ல வைப்பார். നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം നിങ്ങളുടെ കണ്ണാൽ കാണും. நீங்க ஜெபிக்கிற விஷயத்தை உங்க கண் மூலமாய் பார்ப்பீங்க. നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന് സ്തോത്രം പറയാനിടയാകും. நீங்கள் உங்க നാവ് கொண்டே கர்த்தரை துதிப்பீர்கள். അതുകൊണ്ടാണ് അയൽവാസികൾ ഈ കുട്ടിക്ക് പേരിടാനിടയായത്. இப்படித்தான் அந்த பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் இந்த பிள்ளைக்கு பேர் வைத்தார்கள். അയൽവാസികൾ ഇട്ട പേര്, பக்கத்தில் உள்ளவர்கள் வைத்த பெயர், ആമേൻ, ബോബസും രൂത്തും മാറ്റിയില്ല. രൂത്തും പേര് ചേഞ്ച് പണിയില്ല. அந்த பேரை மாற்றல. ആമേൻ, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஸ்தோத்திரம். ചിലർക്ക് പല പേരാണ്. சிலருக்கு பல பெயர்கள் உண்டு. ആമേൻ, ചർച്ചിൽ ഒരു പേര്, சர்ச்சில் ஒரு பேர் இருக்கும், ആധാർ കാർഡിൽ വേറൊരു പേര്, ஆதார் கார்டுல வேற ஒரு பேர் இருக்கும், ഇനി റേഷൻ കാർഡിൽ വേറൊരു പേര്. ரேஷன் கார்டுல வேற ஒரு பேர் இருக்கும். ആമേൻ, ഓബേദിന് ഒരൊറ്റ പേരേ ഉള്ളു. ஆனா ஓபேத்துக்கு ஒரே ஒரு பேர் தான் உண்டு. ചർച്ചിൽ ഒരു പേര്, சர்ச்சில் ஒரு பேரு, ആധാർ കാർഡിൽ ഒരു പേര്. ஆதார் கார்டுல ஒரு பேரு. ആ പേരിട്ടത് ആരാണ്? அந்த பேர் வச்சது யாரு? അയൽവാസികൾ ഇട്ട പേര്. பக்கத்தில் இருக்கவங்க வச்ச பேர். ആ പേര് അനുഗ്രഹമായി മാറാനിടയായി. அந்த பேர் ஒரு ஆசீர்வாதமாய் மாறினது. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ நீங்க ஜெபிக்கிற காரியத்துல നിങ്ങൾ ചില പേരുകൾ ഇടാനിടയാകും. நீங்களே சில பேர்களை வைக்க முடியும். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവെന്നോട് പറയുന്നു, தேவனுடைய ஆவியானவர் என்னோடு சொல்லுகிறார். പാസ്റ്റർ എബനേസർ, ஆசிரியர் எபனேசர், നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ആമേൻ തീർന്നിട്ടില്ല. உங்களுடைய ஊழியம் இன்னும் முடியல. ആമേൻ, നാളിതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുത്തൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി நான் இதுவரைக்கும் செய்யாத ஒரு புதிய ஊழியத்தை ദൈവം നിങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു. தேவன் உங்களை உபயோகப்படுத்த போகிறார். കാലേബിനെ പോലെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ബലം തരും. காலேபை போல தேவன் உங்களுக்கு ஒரு பலத்தை கொடுப்பார். നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില വിഷയത്തിൽ, நீங்கள் ஜெபிக்கிற சில காரியத்திலே ചില പേരുകൾ ഇടത്തക്ക വിധത്തിൽ, சில പേர்களை நீங்களே வைக்கத்தக்க ആ அளவுக்கு, പേര് എന്നും നിലനിൽക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ அந்த பேர் என்றைக்கும் நிலைக்கத்தக்க அளவுக்கு தேவன் உங்களை ദൈവം பயன்படுத்துவார். ചിലതിനെ മുദ്രയിടാൻ പോകുകയാണ്. தேவன் உங்களை அதுக்காக முத்திரையிடுவார். ആമേ, ആമേ, കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ, நீங்கள் சில குடும்பங்களுக்காக ஜெபிக்கிற സഭയുടെ காரியத்திலே, വിഷയത്തിൽ சபையுடைய காரியத்திலே ചില പുതിയ പേരുകൾ ഇടാൻ சில புதிய பேர்களை வைக்கும்படியாக ദൈവം നിങ്ങളുടെ നാവിന്മേൽ അഭിഷേകം തരാൻ പോകുകയാണ്. நாவின் மேல் ஒரு புதிய அபிஷேகத்தை கர்த்தர் ദൈവം தருவார். നിങ്ങളുടെ നാവിന്മേൽ അധികാരം തരാൻ தேவன் உங்கள் പോകുകയാണ്. நாட்டில் அதிகாரத்தை தருவார். നാളിതുവരെ ചെയ്യാത്ത ചില ശുശ്രൂഷകൾക്കായി, நான் இதுவரை செய்யாத ஒரு ஊழியத்துக்காக ചില അഭിഷേകത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ദൈവം നടത്തും. சில அபிஷேகத்தின் அனுபவத்தின் வழியாக கர்த்தர் நடத்துவார். ഹല്ലേലൂയ. മോശയ്ക്ക് ശേഷം மோசேக்கு பின்பதாக അവൻ യൗവനക്കാരനായ യോശുവയെ ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചതുപോലെ ஒரு வாலிபனாகிய யோசுவாவுக்கு ஊழியத்தை ஒப்பு கொடுத்தது போல ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ കൈമാറ്റവും മുൻപിലുണ്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു. அந்த ஊழியத்தினுடைய ஒரு மாற்றம் உண்டாகும் என்று தேவனுடைய ஆவியானவர் ആ சொல்கிறார். ശുശ്രൂഷയുടെ കൈമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றம் வருவதற்கு முன்பதாக തേജസ്സേറിയ ഒരു ശുശ്രൂഷ ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും. ஒரு மகிமையான ஊழியத்தை கர்த்தர் உங்கள் மூலமாக செய்வார். ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടാൻ தேவனுடைய പോകുകയാണ്. மகிமை உங்கள் மூலமாக வெளிப்பட போகிறது. ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ആമേൻ, ചിലർക്ക് ഇടുന്ന പേര്, சிலருக்கு நீங்கள் வைக்கிற பெயர், ആമേൻ, പ്രസിദ്ധമാകാൻ പോകുകയാണ്. அந்த பெயரையே தேவன் பிரசித்தப்படுத்த போகிறார். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ കാണുന്നു, தேவனுடைய ஆவியில் நான் பார்க்கிறேன். നിങ്ങൾ കരത്തിലെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ, நீங்கள் கையில் எடுத்து ஜெபித்த சில അവൻ பிள்ளைகள், ഇനിയും ചില കുഞ്ഞുങ്ങളെ കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. நீங்கள் சில பிள்ளைகளை உங்களுடைய கரங்கள் எடுத்து நீங்கள் അവർ ஜெபிக்க കർത്താവിൽ போகிறீர்கள். പ്രസിദ്ധരായി அவர்கள் മാറാനിടയാകാം. இந்த உலகத்தில் பிரசித்தி பெற்றவர்களாக നിങ്ങൾ இருப்பார்கள். വിളിക്കുന്ന ആ പേര് நீங்கள்
அழைக்கிற அந்த பெயர் ആമേൻ അത് പ്രസിദ്ധമായി തീരത്തക്ക വിധം அது ஒரு முக்கியத்துவமாக மாறப்போகிறது. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് അറിയിക്കുന്നു. தேவனுடைய அந்த அனுக்கிரகம் உங்கள் மேல் வரும் என்று தேவனுடைய ஆவியானவர் യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ. இயேசுவின் நாமத்தில் நடக்கட்டும். ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മഹിമയുള്ള 3 സ്ത്രീകളുടെ പേര് ആമേ 3 സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. பைபிள்ல 3 அப்படிப்பட்ட பெண்களை நாம் பார்க்க முடியும். ഞാൻ ഇനി പുസ്തകം മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. പുസ്തകத்தை மூடி வைத்து விட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்ல ആമേൻ. തുറന്നു വെച്ചാൽ ആമേൻ എനിക്ക് പിന്നെ ഒത്തിരി പറയേണ്ടി വരും. அப்படி நான் ஒருவேளை சொல்ல வேண்டுமானால் நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டியது வரும். സാധാരണ ഞാൻ ക്ലോക്കിൽ നോക്കി പ്രസംഗിക്കാറില്ല. நான் பொதுவாக அந்த கடிகாரத்தை பார்த்து என்றைக்கும் பிரசங்கம் பண்ற ஆள் இல்ல. എന്റെ കടികാരം എന്ന് പറയുന്നത് என்னுடைய கடிகாரம் என்று சொல்றது മുൻപിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുഖമാണ്. உங்கள் முகத்தை நீங்க தான் கடிகாரம். അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നിർത്തണമോ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് உங்க തോന്നുന്നു. முகத்தை பார்க்கும்போது நான் பிரசங்கிக்கணுமா இல்ல நிறுத்தணுமா எனக்கு தெரியும். പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്തുകയാണ്. நான் சீக்கிரமா நிறுத்த போகிறேன். നാളേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നിറയെ യാത്രയുണ്ട്. நாளைக்கு எங்களுக்கு நிறைய பிரயாணம் இருக்கிறது. ആമേൻ. ആ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. நீங்க அந்த ஊழியத்தை எல்லாத்துக்காக நீங்க ஜெபிக்க வேண்டும். பிரயாணத்துக்கு ஜெபிக்க வேண்டும். ഉന്നത പാട്ടിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ നമ്മൾ കാണുന്നു. உன்னத பாட்டிலே ஒரு பெண்ணை நாம் பார்க்க முடியும். ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് ശുലേമി. அந்த பெண்ணுடைய பெயர் சூலமி. മഹാനായ ശലോമോന്റെ ഭാര്യ. அந்த ராஜாவுடைய மனைவி தான் அந்த சலோமி. ആമേൻ. എസ്തറിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ எஸ்தருடைய புஸ்தகத்திலே ആമേൻ നമ്മൾ എസ്തറിനെ കാണുന്നു. எஸ்தரை நாம் பார்க்கிறோம். രൂത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ரூத்துடைய புஸ்தகத்திலே നമ്മൾ രൂത്തിനെ நாம் കാണുന്നു. ரூத்தை பார்க்கிறோம். ആമേൻ. ശുലേമിയും എസ്തറും സൗന്ദര്യത്തിൽ വളരെ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. சூலேமியும் எஸ்தரும் அழகில மிகவும் விசேஷித்தமானவர்கள். அவர் நல்ல அழகானவர்கள் உங்களை போல. சூலேமி போல தான் இங்க இருக்கிற மகள். எஸ்தரை போல தான் நீங்க. நான் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் அந்த புஸ்தகத்துல மட்டுமே சூலேமி எஸ்தரை நாம் பார்க்கிறோம். വേറെ ഒരിടത്തും നമ്മൾ ശൂലേമിയും എസ്തറിനെയും കാണുന്നില്ല. வேற ஒரு இடத்துலயும் நாம் சூலேமியும் எஸ்தரையும் பார்க்கவே முடியாது. എന്നാൽ ஆனால் സ്വഭാവ മഹിമയുള്ള ஆனா அந்த குணம் നല്ല സ്വഭാവം ഉള്ള நல்ல குணம் உள்ள ആമേ രൂത്തിനെ அந்த ரூத்தை നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. நாம் மறுபடியும் ஒரு ட்ரிப் கூட வேதத்துல பார்க்கிறோம். ഒരേ ഒരു പ്രാവശ്യമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ஒரே ஒரு ட்ரிப் தான் பார்க்கிறோம். രണ്ടാമതൊരു പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. நாம் அடுத்த புஸ்தகத்துல அது பார்ப்பதில்லை. ഒരൊറ്റ വാക്യത്തിൽ ஒரே ஒரு வார்த்தையில் നമ്മൾ രൂത്തിനെ കാണുന്നു. நாம் ரூத்தை பார்க்கிறோம். അത് എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. அது எங்கே என்று நாம் பார்க்கலாம். മത്തായി സുവിശേഷം மத்தேயு சுவிசேஷம் 1-ാമത്തെ അധ്യായം 1வது அதிகாரம் 5-ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് 5வது வசனத்தை ஒன்று வாசிப்போம். ആ ആ ആ ആമേ. രൂത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് വായിക്കുന്നത് മത്തായി 1:5 பின்பு நாம் ரூத்தை பற்றி எங்கே படிக்கிறோம்? மத்தேயு 1:5 தான் நாம் பார்க்கிறோம். ആമേൻ. അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏത് വിഷയത്തിലാണ്? அது எழுதியிருக்கிறது எந்த விஷயத்தோட? യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ இயேசு கிறிஸ்துவின் വല്യമ്മച്ചി എന്ന നിലയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. இயேசு கிறிஸ்துவின் பெரிய பாட்டியை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. ഹല്ലേലൂയ ஹல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. മോവാബിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ സ്ത്രീ மோவாவில் வந்த அந்த பெண் மூலமாக ആമേ ദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഈ പെൺകുട്ടി தேவனை பின்பற்றுவதற்கு முடிந்த அந்த യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ പേര് വരാനിടയായി. இவளுடைய பெயர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வம்சாவளி. നമ്മുടെ ചെറിയ സമർപ്പണത്തെ நம்முடைய சின்ன ஒப்பு கொடுத்தலை நாம் വലിയ ചരിത്രമാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് ஒரு பெரிய കഴിയും. சரித்திரமாக தேவன் மாற்ற முடியும். ആമേ. ഞാൻ ഇനി പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു ആമേൻ പറയണം. நான் இனி சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ஒரு നമ്മുടെ ஆமென் சொல்லணும். ചെറിയ സമർപ്പണത്തെ உங்களுடைய சின்ன அர்ப்பணிப்பை ആമേ വലിയ ചരിത്രമാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് ஒரு കഴിയും. பெரிய சரித்திரமாக தேவன் மாற்ற முடியும். രൂത്തിന്റെ സമർപ്പണം ரூத்துனுடையதான அந்த அர்ப்பணிப்பு യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആമേ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരാനിടയായി തീർന്നു. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரித்திரத்திலே ഇന്ന് രാത്രി നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മെ വീണ്ടും സമർപ്പിച്ചാൽ நாம் மீண்டும் ஒரு விஷயம் கூட தேவனுடைய சமூகத்தில் നമ്മയും அர்ப்பணிப்போம். വലിയൊരു ചരിത്രമാക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയാം. ஒரு பெரிய சரித்திரமாக மாற்ற എത്ര தேவனுக்கு പേര് അത് முடியும். വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்?
വിശ്വാസിക്കുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിൽ എല്ലാവരും ഒരു നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. ദൈവസമൂഹത്തിൽ നാം എല്ലാവരും ഒരു വിഷയം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഒരുമനപ്പെട്ട് ഒരു വിഷയം നാം ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ഒരു സാന്നിഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള വിടുതൽ നമ്മുടെ മേൽ അയക്കാം. ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നോക്കരുത്. പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കുന്ന ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് നോക്കുക. ഇന്നലകളിൽ ആമേൻ നടത്തിയ ദൈവം, ഇന്നലകളിൽ നമ്മെ നടത്തിയ ദൈവം ഇന്നും നമ്മെ നടത്താം. നാളെയും ആ ദൈവം നമ്മെ നടത്താം. ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരാം. ആ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് ദൈവം നമ്മെ വിടുവിക്കാം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി ഭൂമിയിലെ പ്രയാണം പണ്ണ ദേവജനത്തുക്ക് ആമേൻ അവരുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് മന്ന പൊഴിച്ചു കൊടുത്തതുപോലെ, അവരുടെ വീട്ടിക്ക് മുൻപதாக മന്നാവൈ പെയ്തതുപോലെ, ആമേൻ ആമേൻ സാരെഫാത്തിലെ വിധവയുടെ വീടിനകത്ത് സമൃദ്ധി ദൈവം കൊടുത്തതുപോലെ, വീട്ടിക്കുള്ള നിറവൈ കൊടുത്തതുപോലെ നമ്മുടെ വീടിനകത്ത്, നമ്മുടെ വീട്ടിക്കുള്ളേ ആമേൻ വീടിന് വെളിയിലോ ദൈവം സമൃദ്ധി തരും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ. ജോലിക്കായി പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നവരിലൂടെ ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ സമൃദ്ധി വെളിപ്പെടും. വീട്ടിൽ നിന്നും സഭയിൽ നിന്നും വെളിനാട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്നവരിൽ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം വെളിപ്പെടും. അതിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വെളിപ്പെടും. ചില വീടുകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടത്തക്ക വിധം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു. ആമേൻ ഈ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ചിലരെ മറ്റ് പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് വിശ്വസിക്കുക. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ നിന്ന് ആമേൻ ചിലരെ വെളിനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതിന്റെ അനുഗ്രഹം ഓ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് വരും. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. കരങ്ങൾ അടിച്ചു ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. മഹത്വത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം വെളിപ്പെടട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ജനത്തിന്റെ മേൽ വരട്ടെ. യേശുവേ, യേശുവേ, യേശുവേ. ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി വരട്ടെ. അഭിഷേകത്തിന്റെ ബലം ഇറങ്ങട്ടെ. ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. വൈഡമാല ഘടക ശാന്തൽ ഘടക. യേശുവേ, യേശുവേ, യേശുവേ. അവിടുത്തെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തണമേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.